കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നല്ല കർത്തരെ തുതിങ്ങ. കർത്താവിൻ്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ആണ്ടോടെ നല്ല നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവதாக. പിന്നെ ഒരു ആവർത്തി കൂടി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനവുമായി നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. இந்த ஒரு இரவிலும் உங்களோட தேவனுடைய வார்த்தையோடு நிற்க தேவன் உதவி செய்திருக்கிறார். ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. நாங்க உட்கார்ந்திருக்கும் போது நிறைய காரியங்களை சிந்தித்தேன். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. நம்ம வாழ்க்கையில ஒன்றுமில்லாத நிலைமையிலிருந்து நம்மை பெருக பண்ணுகிறவர் நம்முடைய தேவன். ഞാൻ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കരയാറുണ്ട്. நான் எப்பவுமே பிரயாணம் பண்ணும்போது அழுவேன். 5 സ്റ്റാറോ 7 സ്റ്റാറോ ഹോട്ടലിലൊക്കെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരയാറുണ്ട്. அந்த 5 ஸ்டார் இந்த 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல எல்லாம் ஓய்வு எடுக்கும்போது நான் அழுவேன். വലിയ സ്തോത്ര കാഴ്ച കിട്ടുമ്പോൾ കരയാറുണ്ട്. കൈ நிறைய കാണിക്ക கிடைக்கும்போது நான் அழுவேன். കാര്യം ഇതിന് പറ്റാത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് പാകമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് മാറ്റിയതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. இதற்கு எதுக்குமே தகுதி இல்லாத என்னையே இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு தகுதிப்படுத்த தேவனை நினைத்து நான் துதிக்கிறேன். ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല. ദൈവം നമ്മെ നേസിപ്പതേ പോലെ ഉലകത്തിൽ ആരും നേസിക്ക മാட்டாங்க. ദൈവം നമുക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന പോലെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും വഴി തുറക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ദൈവം നമുക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത് പോലെ ഉലകത്തിൽ ആരും തുറക്ക முடியாது. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദാസന്മാരായ നമുക്കെല്ലാം ദൈവം വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്. രാത്രി ദൈവഊഴികളായ നാം എല്ലാവർക്കും ദൈവൻ വഴി തുറപ്പാർ. വലയും വള്ളവുമായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു. பாருங்க, വലയും ഓടവുമോട് അലയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവൻ ஊழியத்துக்கு அழைத்தார். എന്റെ കൂടെ വരാൻ അയാളോട് പറയുന്നു. എന്നോട് കൂടെ വാ എന്ന് ദൈവൻ சொல்லுகிறார். അയാളുടെ നിറയെ കാശുള്ള സമയത്താ ദൈവം അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. அவருடைய கையில அந்த வியாபாரம் பண்ணி நிறைய பணம் இருக்கும்போது அவரை கூப்பிடுறாரு. പക്ഷെ അയാൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളുടെ പോക്കറ്റ് ബ്ലാങ്കാ. பாருங்க, அவர் ஆண்டவரோடு கூட இணைந்த பிற்பாடு அவருடைய பையெல்லாம் காலியா தான் இருக்கு. കരം പിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ ഇതുവരെ തല കുനിച്ചിട്ടില്ല. பாருங்க, யார் முன்னாலேயும் அப்படி கை நீட்டி தலை குனிஞ்சதே இல்ல. ഇന്ന് വരെ അയാൾ കരം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. இதுவரைக்கும் அவர் கொடுத்திருக்க தான் செய்தாரு. പക്ഷെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കരം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ തല കുനിച്ചു. ஆனா அன்றைக்கு முதல் முறையாக கை நீட்டி கேட்க வேண்டிய நபருக்கு முன்பாக தலையை தாழ்த்தினார். അയാൾ പരിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. அவருடைய கஷ்டங்களை சொல்லல. പക്ഷെ കർത്താവ് അടുത്ത് നിന്നത് കണ്ടു. கர்த்தர் பக்கத்துல நின்னதை பார்த்தாரு. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുനിക്കരുത്. கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொன்னார், நீ யார் முன்னாலே தலை குனிய வேண்டாம். നീ ചൂണ്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ കാണുന്ന പുഴയിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. நீ தூண்டில் எடுத்துட்டு போய் அந்த ஆத்துல போடு அப்படினாரு. അവൻ ഇട്ട ഉടനെ ഒരു മത്സ്യത്തെ കിട്ടി. அவன் போட்ட உடனே ஒரு மீன் கிடைச்சது. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളക്കകത്ത് 4 ദ്രഹ്മപ്പണം കർത്താവ് മറച്ചു വെച്ചു. பாருங்க, அந்த மீனுடையதான செவி பகுதிக்குள்ளாக பாருங்க வெள்ளிக்காசு இருந்தது. 2 പണം കരം കൊടുത്തു, 2 പണം അവന്റെ പോക്കറ്റിലും വന്നു. 4 വെള്ളിക്കാശ്, 2 കാശ് കൊടുത്താச்சு, വരി പണം കൊടുത്താச்சு, 2 കാശ് പൈയിലേയും വന്നു. ഞാനത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാണെന്നറിയാവോ? நான் வாசிக்கும்போது எனக்கு என்ன புரிஞ்சது தெரியுமா? പോക്കറ്റ് ശൂന്യമാണെങ്കിലും നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പൈ ശൂന്യമാ இருந்தாலும் அதை நிரப்பக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார். നമ്മുടെ തല കുനിയാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു ദൈവം. ആമേൻ. നമ്മുടെ തലയെ കുനിയ അനുവദിക്കാത്ത தேவன். ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ തല കുനിക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല. இந்த புத்தகம் നമ്മുടെ തലയെ കുനിയ வைக்கிற പുസ്തകം അല്ല. എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് ആദരവാണ്. എങ്ക പോനാലും നമുക്ക് ആദരവ് தான். എത്ര പേർക്ക് അതിനൊരു ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? എത്ര പേർക്ക് அதற்கு ആമേൻ சொல்ல முடியும்? നമ്മളെ ആദരിച്ചില്ല പിന്നെ ആരെ ആദരിക്കാനാ കർത്താവ്? നമ്മളെ ആദരിക്കാമ ആണ്ടவர் யாரை ആദരിக்க പോறாரு? ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமரலிலே சொல்லுங்க. ആമേൻ. ആമേൻ. എന്റെ മോക്ക് അവളെ MBBS ജോയിൻ ചെയ്തു. என் மகளை MBBS ചേർത്താச்சு. എനിക്ക് 48 ലക്ഷം രൂപ വേണം. எனக்கு 48 ലക്ഷം தேவை. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട്. நான் மறுபடியும் ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணேன். ഒരു പാസ്റ്ററെ മോനെ ദൈവം ഒരുക്കി. ஒரு ஊழியக்காரருடைய മകനെ தேவன் ஆயத்தப்படுத்தினார். അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ 21 ലക്ഷം രൂപ മതി, ഞാൻ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാം. அவர் சொன்னாரு, பாஸ்டர் 21 ലക്ഷം போதும், அவளுக்கு நான் அட்மிஷன் வாங்கி தரேன். പക്ഷേ എനിക്കുള്ള പൈസ മുഴുവൻ ദൈവം കരുതി വെച്ചു. ஆனால் எனக்கு தேவையான பணம் எல்லாம் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருந்தார். സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. உண்மையை சொன்னா நான் மனதார உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன். കിട്ടിയ പൈസ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട ആളാണ് ഞാൻ. எனக்கு கிடைச்ச பணத்தை எல்லாம் கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்காக விதைத்த ஆள் நான். പക്ഷേ അതെല്ലാം തിരിച്ചിപ്പോ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. அதையெல்லாம் திரும்ப நான் அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവൻ തിന്മ ചെയ്യത്തില്ല. உங்களுக்கு ஒருபோதும் அவர் தீமை செய்யவே மாட்டார். ഈ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. தேவன் അത്ഭുതത്തിൻ ദേവൻ. ഒന്ന് കൈതട്ടി ഒന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ഒരു നിമിഷം കർത്തരെ തുതിങ്ക பார்க்கலாம். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 16, 17, 18 വാക്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 3, 16, 17, 18. ആമേൻ. ആമേൻ.
ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. இந்த நல்ல ஆண்டவரே, நல்ல வேளைக்காய் ஸ்தோத்திரம். ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. நாங்கள் சிந்திக்க போகிற வசனத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം, எங்களோடு பேசும், വലിയ കാര്യം ചെയ്യണം. பெரிய காரியங்களை செய்யும். ദൈവദാസന്മാരെ ഓരോരുത്തരെ ഉപയോഗിച്ചതിന് നന്ദി കർത്താവേ. தேவ ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்தினதற்காய் நன்றி. ഞങ്ങളെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കണം. மறுபடியும் எங்களை பயன்படுத்துங்க. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ തൊടണം. ஆவி எங்களை தொட வேண்டும். യേശു അക്ഷരീകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ തൊടണം. இயேசு ஸ்தோத்திரம் அற்புத விதமாக எங்களை தொடணும். ഏഞ്ചൽസ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം. தூதர்கள் எங்கள் நடுவில் ஊழியம் செய்யணும். മഹത്വം എല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. மகிமையெல்லாம் உமக்கு தருகிறோம். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ആമേൻ. ஆமென். ഒരാവർത്തി കൂടി എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുകയാണ്. ஒரு விசை கூட உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். യെരുശലേം സഭയേക്കാൾ ഉണർവ് നടന്ന സഭയാണ് അന്ത്യോക്യ സഭ. യെരുശലേം സഭയെ കാട്ടിലും எழுப்புதல் வந்த சபை அந்தியோகியா சபை. പക്ഷെ മിക്ക ആളുകൾക്ക് യെരുശലേം സഭയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. ஆனா நிறைய பேருக்கு எருசலேம் சபையை பத்தி தான் தெரியும். യെരുശലേം സഭയിൽ ആദ്യം നടന്ന റിവൈവലിന് ശേഷം எருசலேம் சபையில நடந்த முதல் எழுப்புதலுக்கு பிற்பாடு പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഒരു മിഷൻ അനോയിന്റിങ് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിലിருந்து ஒரு மிஷன் ஸ்தோத்திர அபிஷேகம் வெளிப்படவே இல்லை. എന്നാൽ ആന്ത്യോക്യ സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ஆனா அந்தியோகியா சபைக்குள்ள இருந்து ഒരു മിഷൻ അനോയിന്റിങ് റിലീസ് ആകുക, ஒரு மிஷனரி தரிசன அபிஷேகம் வெளிப்பட்டது. ഒരു ചർച്ച് എപ്പോഴാണ് വളരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ஒரு சபை எப்ப வளரும் தெரியுமா? മിഷണറിമാർ ആ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ചർച്ച് വളരുന്നത്. மிஷனரிகள் சபையிலிருந்து எழும்பும்போது அந்த சபை வளரும். ശുശ്രൂഷകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സഭകൾ കുറവാണ്. ஊழியக்காரர்களை எழுப்புகிற சபைகள் குறைவுதான். എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകരെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സഭ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണോ? ஆனா ஊழியக்காரர்கள் எழும்புகிற சபைகளை நீங்கள் கண்டா நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ആ സഭ പട്ടണം വാഴുന്ന സഭയായിരിക്കും. சபையெல்லாம் பட்டணத்தையே பிடிக்கிற சபையா இருக்கும். സുരണ്ട ഒരു പട്ടണമാണ്. சுரண்ட ஒரு பட்டணம். ഈ പട്ടണം വാഴുന്ന ആളുകൾ ഈ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. பட்டணத்துல குடியிருக்கிற எல்லாரும் இந்த சர்ச்சுக்கு வருவாங்க. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസിக்கிறവங்க ആമേൻ சொல்ல முடியும்? ആമേൻ. ആമേൻ. ശുശ്രൂഷകരെ ജനിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാരെ ദൈവം തപ്പുക. ஊழியக்காரர்களை பிறப்பிக்கிற சபை தான் வளரும். ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു. உலகத்துல முதல்ல ஒரு புருஷன் பிரசவிக்கிறாரு. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? உங்களுக்கு தெரியுமா? പുരുഷന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു എന്നാണ്. அந்த புருஷனுடைய பேர் கர்த்தராகி இயேசு. യേശു പ്രസവിച്ചത് തിരുസഭയാണ്. இயேசு பெற்றெடுத்தது திருச்சபையை. 33.5 വയസ്സ് വരെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ. ஆமென். 33 ஆண்டுகள் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளே அந்த சபை இருந்தது. കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെയാണ് അവൻ അതിനെ പുറത്തെടുത്തത്. கல்வாரி மரணத்தின் மூலமாக அந்த சபையை வெளியே கொண்டு வந்தார். എപ്പോഴും ഒരു നല്ല അപ്പൻ പ്രസവിക്കുന്നവനായിരിക്കും. எப்பொழுதுமே நல்ல ஒரு தகப்பன் பெற்றெடுக்கிறவராய் இருப்பார். തന്നെക്കാളും ശക്തന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്നവർ, தன்னை விட வல்லமையான நபர்களை பெற்றெடுக்கிறவர். ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് കർത്താവ് പറയുകയാ, இந்த ராத்திரி சில நபர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், നിന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ 10 മടങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന അഭിഷേകം. எஸ், உன்னை காட்டிலும் 10 மடங்கு வல்லமையாய் செய்கிற நபர்களை எழுப்புகிற அபிஷேகம் നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இப்ப வியாபரிக்கிறது. കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാ? கேட்கிற எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ആമേൻ. ஆமென். ഈ ബർന്നബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസനുണ്ട്. பர்னபாஸ் என்கிற ஒரு ஊழியர் உண்டு. 9 ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 9 தகுதி அவருக்கு இருக்கு. അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പൗലോസിനെ എത്തിച്ച ആളാണ്. பாருங்க, அவர் சரியான இடத்துல பவுலை கொண்டு போய் சேர்த்த நபர். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പകൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. போன பகல்ல சொன்ன ஒரு வார்த்தையை மறுபடியும் சொல்றேன். മോശയെ ഫറവോന് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ മോശയെ ഫറവോനാക്കി. பாருங்க, பார்வோன் கையில மோசே கிடைச்ச உடனே மோசையை பார்வோனாக உருவாக்குகிறார். മോശയ്ക്ക് ശേഷമായി ഫറവോന് ശേഷമായി യിത്രോവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ യിത്രോവ് അവനെ ഇടയനാക്കി. ஆனா அந்த பார்வோனுக்கு பிற்பாடு யெத்ரோவின் கையிலே மோசே கிடைத்த போது அவனை மேய்ப்பனாய் உருவாக்கினார். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, ஆனால் தேவனுடைய கையிலே மோசே கிடைச்ச 20 ലക്ഷം പേരുടെ പാസ്റ്ററാക്കി അവനെ. 20 லட்சம் பேருக்கு ஊழியக்காரராக்கிட்டார். കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കിട്ടിയ, சரியான இடத்துல நம்மள கிடைச்சதுனா, നാം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുപോലെ അവൻ നമ്മെ മാറ്റും. நம்ம போல எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் நம்மை மாற்றுவார். തെറ്റായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നമ്മെ കിട്ടിയാൽ നാം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടത്തില്ല. தவறான நபர் கையில நம்ம சிக்கிட்டோம்னா நம்ம பயன்படவே முடியாது. എന്നാൽ റൈറ്റ് പേഴ്സന്റെ കയ്യിൽ നമ്മളെ കിട്ടിയാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. சரியான நபர் கையில நம்ம போய் சேர்ந்துட்டோம்னா அவங்க நம்மள நல்லா பயன்படுத்துவாங்க. ദൈവകൃപയാൽ റൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. சரியான இடத்துல சரியான நபர்களாய் வர தேவன் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறபடியால் தேவனை துதிக்கிறேன். ഞാനും അതിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. நான் அதிலே பெருமை கொள்கிறேன். ഇതൊരു റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. இது ஒரு சரியான இடம்.
ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாலிலே சொல்லுங்க. ഉണർവ് നടക്കുന്നിടത്ത് പോയാൽ ഉണരും. எழுப்புதல் உண்டாகிற இடத்துல போனா எழுப்புதல் வரும். നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തിരുന്നാൽ അറിയാതെ കൈ വന്ന് ദേഹത്ത് കൊള്ളും. நல்ல அசஞ்சி ஆவியில கையை தட்டி ஆராதிக்கிற ஆளுடைய கை நம்ம மேல பட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் அதை செஞ்சிருவோம். തുള്ളുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും തുള്ളാൻ തുടങ്ങും. ஆமா, குதிக்கிறவங்க கூட நம்மளும் இருந்தா நம்மளும் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ക്ഷീണിക്കും. ஆனா சோர்ந்து போனவங்க கிட்ட போய் இருந்தா நம்மளும் தூங்கிடுவோம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாலிலே சொல்லுங்க. എന്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു ബ്രദർ വരുമായിരുന്നു. என் சபையில ஒரு சகோதரன் வந்து கொண்டிருந்தார். അവനിപ്പോ ഇറ്റലിയിലാണ്. அவ இப்ப இத்தாலியில் இருக்கிறாரு. അവന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ. பாஸ்டர் உங்க கூட நிக்க எனக்கு ஆசைன்னா. അവൻ നല്ല സൈസാ, அவ ஆளு வாட்டசாட்டமான ஆளு, നല്ല ഹൈറ്റാ, நல்ல வளர்த்தி. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது അവൻ ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും. அவன் ஆவியில் அப்படியே நிரம்புவான். ഒറ്റ പൊങ്ങിച്ചു പൊങ്ങോ, ஒரு குதி குதிப்பான், ഒറ്റ ഇരിപ്പ്, கீழே ആ உட்காந்துருவான். കസേര ഒടിഞ്ഞു പോകും. அந்த சேர் உடச்சே போயிரும். എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവൻ കസേര ഒടിക്കും. எல்லா வாரமும் ஒவ்வொரு சேரை உடைச்சிருவான். എന്നോട് സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, என்கிட்ட சகோதரர் சொன்னாங்க, അവനോട് പറയണം കസേര വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ. அவங்ககிட்ட சொல்லணும், இனி வரும்போது சேரை கையோட வாங்கிட்டு வா. ആമേ ஆமே. സഭയല്ലേ, നമുക്ക് അവനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. சபையிலிருந்து நம்ம அவனை சொல்லி விடவும் முடியாது. പക്ഷെ അവൻ അഭിഷേകം വരുമ്പോ ഓരോ കസേര അവൻ ഒടിക്കും. அவன் அபிஷேகத்தில் நிரம்பும் போது ஒவ்வொரு சேரை உடைச்சிருவான். ഒരു ദിവസം ദൈവം എനിക്കൊരു പ്രവചനം തന്നു. ஒரு நாள் ஆண்டவர் எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் தந்தாரு. നിന്നെ ദൈവം ഇറ്റലിക്ക് അയക്കാൻ പോവാ. உன்னை தேவன் இத்தாலிக்கு அனுப்ப போறாரு. ഞാൻ രണ്ട് കാര്യത്തെ സന്തോഷിച്ചു. ரெண்டு காரியத்துல சந்தோஷப்பட்டேன். ഒന്ന്, ഇനി കസേര അവൻ ഒടിക്കത്തില്ല. முதலாவது, அவன் இனி சேரை உடைக்க போறதில்லை. അവൻ ഇറ്റലിക്ക് പൊക്കോളും. ரெண்டாவது, அவன் தானா இத்தாலிக்கு போயிருவான். പറയാവോ? ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ മദാമമാരായ പെൺപിള്ളേർ അവനെ പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. அவன் அந்த இத்தாலி தேசத்துக்கு போன போது அந்த வெள்ளக்கார பெண்கள் அவனிடத்திலே பாவம் செய்யும்படி அழைத்தார்கள். അവിടെ അങ്ങനെ മിങ്കിളായി ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. அங்க அப்படி இணைந்து வாழ்றது தப்பே இல்லையா? പക്ഷെ അവൻ പാപം ചെയ്യത്തില്ല. ஆனா பாவம் செய்யல. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. அவன் சொன்னா, பாஸ்டர் நான் தவறே செய்யல. എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി. எனக்கு அதை கேட்கும்போது சந்தோஷமா இருந்தது. 10 കസേര പൊട്ടിച്ചാലും അവൻ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു. அப்ப 10 சேர் உடைச்ச அனுபவம் பாவம் இல்லாம வாழ கற்றுக் கொடுத்தது. ചുമ്മാ തുള്ളുന്നവരല്ല നമ്മൾ. சும்மா குதிக்கிறவர்கள் அல்ல நாம. ചുമ്മാ കൈയടിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. சும்மா நாம கை தட்டுகிறவர்கள் அல்ல. പാപത്തെയും ശാപത്തെയും പൈശാചിക ലോകത്തെയും ജയിക്കുന്ന അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. பாவத்தையும் சாபத்தையும் பிசாசின் மண்டலங்களையும் ஜெயிக்கிற அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் நாம். അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി റിലീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ஒரு அபிஷேகம் ராத்திரி இங்கே வெளிப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിന് ആമേൻ പറയട്ടെ. விசுவாசிக்கிற ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. അപ്പൊ അന്ത്യോക്യ സഭ നല്ല ഒരു ഉണർവ് നടക്കുക. அப்ப அந்தியோக சபையில நல்ல ஒரு எழுப்புதல் வருது. അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററുടെ പേര് അനന്യാസ് എന്നാ. அங்க இருக்கிற ஊழியக்காரர் பேரு அனனியா. അനന്യാസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ ആളാണ് ശൗല്. இந்த அனனியாவை கொல்ல எழும்பின ஆளுதான் இந்த சவுல். ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. அதனை வாசித்த போது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. അനന്യാസിനെ കൊല്ലാൻ വരുന്ന കാര്യം ദൈവാത്മാവ് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. அனனியாவை அவன் கொல்ல வர்றது ஆவியானவர் அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. ஆமே ആമേ ஆமே. അനന്യാസിനി അത് കേട്ടിട്ട് നാട് വിട്ടു പോകുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പേടിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ പറയാത്തത്. ஒருவேளை அனனியா கிட்ட சொல்லியாச்சுன்னா அவர் ஊரை விட்டு ஓடிடுவார்னு நினைச்சுன்னா ஆவியானவர் பயந்து போய் அதை சொல்லலையோ என்னமோ. ആമേ ஆமே. എന്തോ അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. ஏனோ அவர்கிட்ட சொல்லல. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കൊല്ലാൻ വരിക. ஆனா அந்த சவுல் கொல்ல வர்றாரு அவரை. ചില പ്രവാചകന്മാര് വന്നാൽ ചിലതൊന്നും പറയത്തില്ല. பாருங்க, சில தீர்க்கதரிசிகள் வந்தா சில காரியங்களை சொல்லவே மாட்டாங்க. ഒത്തിരി പ്രവചനം അവര് പറയും. நிறைய தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவாங்க. പക്ഷെ ചില നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയത്തില്ല. சில நடக்க போகிற காரியத்தை சொல்லவே மாட்டாங்க. നമ്മളെ പിന്നീട് അവരെ കാണുമ്പോൾ പറയും, അതെല്ലാം പറഞ്ഞത് നല്ലതാ, പക്ഷെ ആ നടന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. அவரை பார்த்து நம்ம மறுபடியும் சொல்லுவோம், நீங்க சொன்னதெல்லாம் நல்லதுதான், ஆனா அந்த நடந்த காரியத்தை நீங்க சொல்லவே இல்லையே. ചില കാര്യം ദൈവത്താൽ മറയപ്പെട്ട് കിടക്കും. சில காரியம் தேவனால் மறைக்கப்பட்டே இருக்கும். നമുക്ക് വിരോധികളായിട്ട് ആരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. நமக்கு எதிராக யாரெல்லாம் எழும்புறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ஆனா ஒண்ணு நம்மால உறுதியா சொல்ல முடியும். ആരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റാലും നേരിടുന്നത് നമ്മളല്ല, കർത്താവായിരിക്കും. யாரெல்லாம் நமக்கு விரோதமா எழும்பினாலும் அதை சந்திக்கிறவர்கள் நாம் அல்ல, அதை சந்திக்கிறவர் ஆண்டவர். ദൈവനോട് ഒരു പ്രവചനം പറയാൻ പറയുന്നു. தேவன் என்கிட்ட தீர்க்கதரிசனம் சொல்றாரு. നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നിങ്ങൾ അറിയാതെ ചർച്ചകൾ ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுக்கு விரோதமா நீங்களே அறியாமல் யாராவது உங்களை குறித்து பேசுகிறார்கள் என்றால், നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களை அழிப்பதற்காக சில திட்டங்கள் போடுகிறார்கள் என்றால், ഈ 25-ാം തീയതി രാവിലെ 1:30 ദൈവം അതിനെ പൊളിച്ചു കളയുകയാ. 25-ஆம் தேதி அதிகாலை 1:30 மணிக்கு ஆண்டவர் அதை அழித்து போடுகிறார், உடைத்து போடுகிறார். കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. நல்ல நல்ல ആമേൻ. നമ്മൾ ഈ ഉറക്കം അളച്ചിരിക്കുന്ന വെറുതെ ആകത്തില്ല. நாம் அங்கே கண் விழித்திருப்பது வீணாகாது.
ஆமென். ഇന്ന് രാത്രി ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി ചിലത് പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த ராத்திரி தூதர்கள் இறங்கி சில காரியங்களை வெட்டிட்டாங்க. പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൂതന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമെന്ന്. ஆமா, அந்த ஊழியக்காரர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னாரு, தூதர்கள் இன்னைக்கு ஊழியம் பண்ண போறாங்க. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാ, நான் உறுதியா சொல்லுகிறேன், നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തിടത്തെല്ലാം ദൂതന്മാർ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുക. நம்ம போய் இறங்க முடியாத இடங்களில் எல்லாம் இப்பொழுது தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். ദൂത് വേണ്ടവർ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. அது எனக்கு வேணும்னு சொல்றவங்க கையை தட்டி அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. நாமத்தில் அது சம்பவிக்கட்டும். சம்பவிக்கட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിக்கிறது. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന അനന്യാസെ സൂക്ഷിച്ചു. ஆனால் சோத்ரா தேவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய சோத்ரா அந்த அனனியாவை காத்து கொண்டார். ശൗലിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. சவுலை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னது உங்களுக்கு தெரியும். നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്ത്? நீ என்னை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறாய்? ശൗൽ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. சவுல் ஒருபோது ஆண்டவரை தொந்தரவுப்படுத்தல. അനന്യാസിനെ തൊട്ടപ്പോ കർത്താവിനെ തൊട്ടതുപോലെയാ. அந்த அனனியா தீர்க்கதரிசியை தொடும்போது அது கர்த்தரையே தொட்டது மாதிரி. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. അനന്യാസെ തൊട്ട കർത്താവിനെ തൊടുന്ന പോലെ. ஆமா, அனனியாவை தொட்டாலே கர்த்தரை தொடுறது மாதிரி. നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം കർത്താവിനെതിരെ നിൽക്കുക. உனக்கு எதிராக நிக்கிறது எல்லாமே கர்த்தருக்கு எதிராக நிற்கக்கூடியது. ആമേൻ. ஆமென். എത്ര പേര് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ചിലത് തകരുമെന്ന്? எத்தனை பேர் உறுதியா சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு சில காரியம் உடைய போகுது? പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോട്ടയത്ത് എനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് വലിയൊരു ഉണ്ട്, ഇന്ന് ഉടയും. തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടയത്തിൽ ഉടയുது உங்களுக்கு எதிரான கிரியெல்லாம். ആമേൻ. ஆமென். ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോ ഈ മീഡിയയിലൊക്കെ ആളുകൾ വേണ്ടാത്തൊക്കെ എഴുതും. நாங்க இப்படி பயன்படும் போது இந்த மீடியாக்கள்ல தேவையில்லாத ஆட்கள் தேவையில்லாத காரியம் எல்லாம் எழுதுவாங்க. അവർക്ക് ഒരു പരിപാടിയില്ല. அவங்களுக்கு சும்மா ஒரு வேலையும் கிடையாது. வீணர்கள். ആത്മാക്കളെ നേടത്തില്ല, ஆத்துமறுபடியும் செய்ய மாட்டாங்க, സുവിശേഷം അറിയത്തില്ല, சுவிசேஷம் அறிவிக்க மாட்டான், സഭയെ പോലും പോകത്തില്ല, சர்ச்சுக்கே போக மாட்டான். പക്ഷെ നമ്മളെ നോക്കി ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ஆனா நம்மளை பார்த்து கள்ளத்தனமா எழுதிக்கிட்டே இருப்பான். അവൻ എഴുതി 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 അവസാനിക്കുന്നല്ല. அவன் எழுதி எழுதி இல்லாம போறது எல்லாமே. നമ്മൾ താഴെ 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 അല്ല പോകുന്ന, മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുക. அவன் எழுத நம்ம கீழே போக போறது இல்ல, மேல 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 போயிருவோம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாரலிலே சொல்லுங்க. ആമേൻ. ദൈവ സൗലിനെ തൊട്ടു. தேவன் சவுலை தொட்டாரு. അങ്ങനെ അനന്യാസിന്റെ സഭയിലേക്ക് അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് ബർന്നബാസ് കൊണ്ടുവരിക. அப்படி அனனியாவுடைய சபையாகிய அந்தியோகிய சபைக்கு இந்த சவுல பர்னபாஸ் கொண்டு வரார். ശൗല് യെരൂശലേം സഭയെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുള്ളി ഒരു കമ്മിറ്റിക്കാരനായനെ. பாருங்க, இவர் ஒருவேளை எருசலேமுக்கு பெயர்ந்தார்னா, பேதுருவுடைய சபைக்கு பெயர்ந்தா அங்க ஒரு கமிட்டியில உறுப்பினரா அப்படியே உட்கார்ந்து இருப்பார். എന്നാൽ അന്ത്യോക്യ വന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു മിഷണറി ആയി. பாருங்க, அவர் அந்தியோகாவுக்கு வந்ததனால அவர் மிஷனரியா மாறிட்டார். സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി, சபையின் முதலாவது மிஷனரி. നിങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ലാസ്റ്റ് പേജുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, நீங்க வேதாகமத்தின் கடைசி பகுதி எடுத்து பார்த்தா പൗലോസ് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. பவுல் பிரயாணம் பண்ணின இடங்கள்னு போட்டிருக்கு. അത് പത്രോസ് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത്. அது வந்து பேதுரு சஞ்சரித்த இடங்கள்ல தான் வந்திருக்கணும். കാര്യം പത്രോസിനോടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ஏன்னா பேதுரு கிட்ட தான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോകാൻ. ஆமா, பூமியின் கடைசி வரையும் போடு. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ 4 ചുവര് വിട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല. ஏன்னா அவர் எருசலேமில் அந்த 4 சுவரை விட்டு அவர் போகவே இல்லை. അയാളത് പോകാതിരുന്നപ്പോൾ அவர் போகாம இருந்தபோது മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചരിത്രം വഴിമാറുക. ஆமா, இன்னொரு நபருக்கு நேராக சரித்திரம் வழி மாறுகிறது. ദൂതിന് ചുവട് വെക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அடி எடுத்து வைக்காத யாராவது இருந்தா ഉറപ്പിച്ചോ വേറെ ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കോ. நீங்க எழும்பலாம், உறுதிப்படுத்திக்கோங்க, உங்களுக்கு பதிலா வேற யாரையாவது ஆண்டவர் எழுப்புவார். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாலேயே சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന് ഇന്നയാളെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. தேவனுக்கு இந்த ஆளுதான் கிடைக்கணும்னு நிர்பந்தம் கிடையாது. ஆமென். നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത മോശെ കിട്ടിയാലും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. நல்லா பேச தெரியாத மோச கிடைச்சாலும் போது தேவன் பயன்படுத்துவார். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாலேயே சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். യവനായ ഭാഷ എഴുത്തും വായന അറിയാൻ വയ്യാത്തവനെ കിട്ടിയാലും ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. எழுதவும் வாசிக்கவும் தெரியாத படிப்பறிவு இல்லாதவனை கிடைச்சாலும் பயன்படுத்துவார். ഞാനൊരു പാസ്റ്ററെ കണ്ടു. நான் ஒரு ஊழியக்காரரை பார்த்தேன். ഒരു ജാടയില്ലാത്തൊരു പാസ്റ്റർ. ஆமா, ஒரு தற்பெருமையும் இல்லாத மனுஷன். ഒരു പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുക. அவர் ஒரு தட்டை கையில வச்சுட்டு சாப்பிடுறதுக்காக நிக்கிறாரு. എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന ആള് പറയാ, என்கிட்ட நின்ன ஆளு சொல்றாரு, അയാൾ 6 മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച ആളാണ്. அவர் செத்து போன 7 பேரை உயிரோடு எழுப்பி இருக்காருன்னு. ആമേൻ. ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒருத்தரை எழுப்பல. പക്ഷെ എന്നേല് ഹംബിളാ പുള്ളി. பாருங்க, அவர் என்னை விட தாழ்மையா இருக்காரு. ആമേൻ. ஆமென். അയാൾ കറുത്തിട്ടായിരിക്കുന്നേ. பாருங்க, அவர் பார்த்தா கருப்பா இருப்பாரு. അയാൾക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മുടിയില്ല. நம்ம பாதி முடி இல்ல. പക്ഷെ അയാളുടെ അഭിഷേകം വലുതാ. ஆனா அவருடைய அபிஷேகம் பெரியது.
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு புரியுதா? ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അവൻ ഉപയോഗിക്കോ? தேவன் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்துல ஒரு நபர் கிடைச்சிட்டா அவர் பயன்படுத்துவார். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരു ആത്മാവ് ഒരു സന്ദേശം തരുന്നതുകൊണ്ട് പറയാ, என்னுடைய ஆவியிலே ஆண்டவர் தருகிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். കിട്ടുന്ന സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നവനെയാണ് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. அவன் கிடைக்கிற நேரத்தை பயன்படுத்துகிறவரை தான் தேவன் பயன்படுத்துவார். തീഷ്ണത ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവകരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. தேவனுடைய வைராக்கியத்தை விரும்புவீர்களானால் நீங்கள் தேவனுக்காக பயன்பட்டே தீருவீர்கள். പാസ്റ്റർ കൂടെ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണർവ് വരാൻ പോവാന്ന്. அருமையான ஊழியக்காரர் மறுபடியும் சொன்னார், தமிழ்நாட்டில் எழுப்புதல் வரப்போகுது. ആ ഉണർവ് എന്നിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? அந்த எழுப்புதல் என் மூலம் தொடங்கணும்னு ஜெபிக்கிற எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள இருக்கீங்க? യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ രാത്രി അത് റിലീസ് ആകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ராத்திரி அது புறப்பட்டு வரட்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல் அந்த அபிஷேகம் வியாபரிக்கட்டும். ஆமென் 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 ஆமென். எஸ் எஸ். ஓ எஸ் எஸ். ஓ எஸ் எஸ். വലിയ പകർച്ച നടക്കും. பெரிய ஒரு சோதர பகிர்ந்தளிப்பு உண்டாகும். വലിയ പകർച്ച നടക്കും. பெரிய ஒரு ஆவியின் பகிர்ந்தளிப்பு உண்டாகும். പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്ര അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്നു. பவுலுடையதான முதல் சோதர மிஷனரி பிரயாணம் அந்தியோக சபையிலிருந்து துவங்கினது. 13 അധ്യായം മുതൽ 15 അധ്യായം വരെയാണ് ആദ്യത്തെ മിഷണറി യാത്ര. 13 அதிகாரத்திலிருந்து 15 அதிகாரம் வரைக்கும் முதலாவது மிஷனரி பிரயாணம். 15ന്റെ അവസാനം മുതൽ 17 വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര. 15லிருந்து 17 வரைக்கும் தான் சோதர இரண்டாவது மிஷனரி பிரயாணம். ആമേൻ പറ. ആമേൻ சொல்லுங்க. രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലോസ് കാല് ചവിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അഥേന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. பாருங்க, அந்த இரண்டாவது மிஷனரி பிரயாணத்துல தான் அவர் கால் பதித்த இடம் அத்தனை பட்டணம். അഥേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഗ്രീസ് ആണ്. அத்தனை என்று சொன்னால் இன்றைய கிரீஸ் என்கிறதான தேசம். ഒളിമ്പിക്സുകളുടെ നാടാണ് ഗ്രീസ്. ஒலிம்பிக் நடக்கிற தேசம் தான் அது. എപ്പിക്കുരിയൻ ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് ഗ്രീസിലുള്ളവർ. அந்த எப்பிக்குரியன் என்கிறதான சிந்தனையுடையவர்கள் தான் அங்கே இருக்கிறவர்கள். സോക്രട്ടീസിനെ പോലെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. சாக்ரட்டிஸை போல தத்துவ ஞானிகள் தான் அங்கே குடியிருப்பாங்க. സോക്രട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. சாக்ரட்டிஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். സോക്രട്ടീസ് ഒരു ജോലിക്കും പോകാത്ത ആളാ. சாக்ரட்டிஸ் ஒரு வேலைக்கு போகாத ஆளு. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. ആശയം കിട്ടുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ എഴുതും. எப்பவும் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு. ஏதாவது சிந்தனை வந்தா எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு. അയ്യോ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് അയാൾ. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலி பாருங்க. രക്തം എടുക്കട്ടെ. ரத்தம் செய்ய. അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അയാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ട. பாருங்க, அந்த அரசாங்கம் அவருக்கு காசு கொடுக்கறதுனால அவர் வேலை செய்ய வேண்டாம். ഒരിക്കൽ അയാളുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ஒரு நாள் அவருடைய மனைவி வந்து சொன்னா, ഇവിടെ കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. இங்க சாப்பிட ஒண்ணுமே இல்ல. അയാള് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. அவர் அதை கண்டுக்கிடவே இல்லை. ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. பிள்ளைங்களும் கொடுக்க ஒண்ணும் இல்ல. അയാള് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. அவர் அதை கண்டுக்கிடவே இல்லை. പുള്ളിക്കാരി ദേഷ്യത്തെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് மனைவி ரொம்ப கோபத்தோட சோத்திர கிச்சனுக்கு போனா ഒരു കുടം വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ஒரு குடம் தண்ணி கொண்டு வந்தா. പുള്ളിയുടെ തലവഴി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു. தலைவழியை ஊத்துனா. പുള്ളിയുടെ ദേഹത്തൂടെ എല്ലാം വെള്ളം ഒഴുകി. அவருடைய தலை மேல எல்லாம் தண்ணி வடிந்தது. പുള്ളിക്കാരൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കൈ നീട്ടി ഒരെണ്ണം കൊടുത്തില്ല. அவர் குதித்து எழும்பி கையெடுத்து ஒரு அடி கொடுக்கல. പുള്ളി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭാര്യയുടെ തോളി തട്ടിട്ട് പറയാ, அவர் எழும்பி மனைவியுடைய தோள்ல தட்டிட்டு சொல்றாரு, കാർമേഘം ഇരുണ്ട് കേറി. சோத்திர கார்மேகம் மேல அப்படியே வந்தது. ഇടിവെട്ടി. இடி மின்னியது. മഴ പെയ്തു. மழை பெஞ்சிட்டு ഭൂമി ശാന്തമായി. பூமி அமைதியாயிட்டு. ഇതാണ് സോക്രട്ടീസ്. இதுதான் சாக்ரட்டிஸ். അതായത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യത്തെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു? തത്വചിന്ത കൊണ്ട് ജയിച്ചു. பாருங்க, அந்த பிரச்சனை வர வேண்டிய சூழ்நிலையை தன்னுடைய தத்துவத்தினால ஜெயிச்சிட்டாரு. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധനായി നിൽക്കുന്നത്. அதனாலதான் அவர் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற நபரா இருக்கிறார். എന്താ എപ്പിക്കുര്യൻ ചിന്താഗതി? அந்த எப்பிக்குரியர்களுடைய சிந்தனை என்ன? തിന്നുക, കുടിക്കുക, രസിക്കുക, നാളെ ചാകുമല്ലോ. பாருங்க, திங்கிறோம், குடிக்கிறோம், ரசிக்கிறோம், நாளைக்கு சாக போறோமே എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாளை அப்படின்ற எண்ணமே இல்லை. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നടുവിലേക്ക് പൗലോസ് എൻ്റർ ആകുന്നത്. இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான குரூப்பினுடைய நடுவுல தான் இந்த பவுல் போறாரு. അതേനയിൽ ഒരു ഭയങ്കര പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട്. அத்தனை பட்டணத்துல பயங்கரமான பிசாசின் கட்டுகள் உண்டு. അവന്റെ പേര് അഫ്ഡവിറ്റ് എന്നാണ്. அதனுடைய பேர் அஃப்டவிட் என்கிற பேரு. അവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ 1000 വേശ്യകളെ കൊണ്ട് പാർപ്പിക്കുന്നു. அந்த சோத்திர கோயில்ல 1000 வேசிகளை கொண்டு குடியிருக்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. 13 വയസ്സുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. கிட்டத்தட்ட 13 வயசுள்ள நபர்களை கொண்டு அங்கே பாவங்கள் செய்ய வைக்கிறாங்க. പാപത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആ പട്ടണത്തിൽ വാഴുക. அப்படி சொன்னா அந்த ஊர்ல பாவம் செய்யக்கூடியதான பொல்லாத ஆவிகள் இருக்கு. പൗലോസ് ആ പട്ടണത്തിൽ കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ, பவுல் அந்த பட்டணத்துல கால் மிதிக்கும் போது പൗലോസിന്റെ വെല്ലുവിളി ആ പാപത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. பாருங்க, பவுலுடைய சவாலே அந்த பாவத்தின் ஆவிதான். എവിടെ പാപത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പൊട്ടുന്നോ അവിടെയാണ് റിവൈവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. எங்கே பாவத்தினுடைய ஆவி உடைகிறதோ அங்கேதான் எழுப்புதல் வருது. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, ராத்திரி நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன்,
പാപത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. பாவம் செய்ய வைக்கிற ஆவிகளை உடைக்கிற அபிஷேகம் இன்றைக்கு உங்கள் மேல் உண்டு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കുക. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கையை தட்டி அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. നിങ്ങളുടെ അന്യഭാഷയ്ക്ക് ആ പവർ ഉണ്ട്. உங்க அந்நிய பாஷைக்கு அந்த பவர் இருக்கு. നിങ്ങളുടെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആ പവർ ഉണ്ട്. உங்க வசன ஊழியத்துக்கு அந்த பவர் உண்டு. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചിലതിന്റെ വേര് പൊട്ടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചില വേരുകൾ പിടുങ്ങപ്പെടട്டும். ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ മരം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെട്ടിയാൽ, வெளியே இருக்கிற ஒரு பெரிய மரத்தை பூமிக்கு மேல அந்த தடியை மட்டும் நம்ம வெட்டிட்டோம்னா പിന്നെയും അത് പൊട്ടിക്കിളിർക്കും. மறுபடியும் அது முளைச்சு எழும்பும். എന്നാൽ ഒരു JCB കൊണ്ടുവന്നു ஆனா ஒரு JCB கொண்டு வந்து അതിനെ വേരോടെ പിഴുതാൽ, அத மூல வேரோட பிடுங்கிட்டோம்னா പിന്നീട് അത് പൊട്ടിക്കിളുക്കത്തില്ല. திரும்ப அது முளைக்கவே செய்யாது. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാ, மறுபடியும் சொன்னா പാപത്തിന്റെ വേരുകൾ പൊട്ടണോ? பாவத்தின் வேர் பிடுங்கப்படணும். ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ കരുത്തു പ്രാപിച്ച ചില അഭിഷിക്തന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ஓ தீர்க்கதரிசனமே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அதை உடைக்கிற எடுத்து அழிக்கிற சில வல்லமையான ஊழியர்கள் இதற்குள்ள இருக்கிறீர்கள். അഭിഷേകം ചിലരെ തൊടുകയാ. அந்த അഭിഷേകം உன்னை தொடுகிறது. തൊടുകയാ. இதோ உன்னை தொடுது. സ്വീകരിക്കുക. വിശ്വാസിக்கிறവരെ പെற்றுകൊள். നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ അഭിഷേകം വീഴുന്നു. அந்த அபிஷேகம் വ്യാപരിക്കും. ശരീരത്തിലെ അഭിഷേകം വീഴുന്നു. ശരീരത്തിലെ അഭിഷേകം വീഴുന്നു. പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റുകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന അഭിഷേകം, പിശാചിൻ ഉലകത്തിൻ ക്രിയകളെ അழிக்கிற അഭിഷേകം. കരമടിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കുക. കയ്യെ തട്ടി അത് ഏറ്റുകൊള്ളാമേ. ഇന്ന് രാത്രി അത് ചിലരുടെ മേൽ തൊടുന്നു. இந்த ராத்திரி சிலரை விசேஷமா அந்த அபிஷேகம் தொடுது. ചിലരുടെ ദേഹത്ത് അത് വീഴുന്നു. சிலர் மேல அந்த அபிஷேகம் விழுது. എന്റെ പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. என் பிரசங்கத்தை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண பாஸ்டர் இருக்கிறார். എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. என்னை குறித்து நல்ல ரெண்டு வார்த்தையை சொல்ல பாஸ்டர் இருக்கிறார். എന്നെ അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്. என்னை அறிந்த பாஸ்டர்கள் உண்டு. ഈ മെസ്സേജിനെ കൈയടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. பாருங்க, இந்த பிரசங்கத்துக்கு கைதட்டி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நீங்களும் இருக்கிறீங்க. എന്നാൽ പോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഇവിടെ. பவுலுக்கு அங்க சப்போர்ட் பண்ண யாருமே இல்லை. എന്നാൽ അവന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച അഭിഷേകം, ஆனால் அவர் மேல வியாபரித்த அபிஷேகம் പട്ടണത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ പൊട്ടിക്കുന്നതാ. பட்டணத்தினுடைய ஆவியை அழிக்கிற அபிஷேகம். നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലോ, உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண யாரும் இல்லனாலும் നിന്നിലെ അഭിഷേകം, உன்னுடைய அபிஷேகம் അതൊരു സാധാരണ അഭിഷേകമല്ല. சாதாரண அபிஷேகம் அல்ல. കരമടിച്ച് கையை தட்டி. ആരുമില്ലേലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. யாரும் இல்லனா கர்த்தர் நம்ம கூட இருப்பாருங்க. ஆமென். രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നവനാണ് ദാവീദ്. ரெண்டு சேனைகளுக்கு மத்தியில நின்னவர் தான் தாவீது. പിറകിൽ ഇസ്രായേലി സൈന്യം, பின்னால இஸ்ரவேல் சேனை, ഫ്രണ്ടിൽ ഫെലിസ്തീയ സൈന്യം, முன்னால பெலிஸ்திய சேனை. പിറകിലുള്ള സൈന്യം ദാവീദ് തോക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. பின்னால இருக்கிறதான சேனை தாவீது எப்படியாவது தோத்துறணும்னு நினைக்கிறவங்க. ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സൈന്യം അവൻ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. முன்னால இருக்கிற சேனை அவன் எப்படியாவது சாகணும்னு நினைக்கிறோம், தோத்து போகணும்னு நினைக்கிறவங்க. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ തോക്കാനും മരിക്കാനും കൊതിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ അവൻ നിൽക്കുന്നേ. தோற்க வேண்டும், அவன் மரிக்க வேண்டும் என்கிறவர்களுடைய மத்தியில் அவர் நிற்கிறார். എന്നാൽ അവനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. அவருக்கு ஜெயம் கொடுக்க தேவன் இறங்கி வருகிறார். കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ചിലരോട് പറയുന്നു, கர்த்தர் இந்த காலை சிலரை பார்த்து சொல்லுகிறார், നീ തോക്കത്തില്ല, நீ தோக்க மாட்ட, നീ തോക്കത്തില്ല, നീ തോക്കത്തില്ല, தோக்க மாட்ட. നിന്റെ ദേഹത്ത് ജയിക്കുന്ന അഭിഷേകം, நீ இருக்கிற இடத்துல ஜெயிப்ப, நீ தோக்கவே மாட்ட. ജയിക്കുന്ന അഭിഷേകം, ஜெயிக்கிற அபிஷேகம். ആര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും കരയരുത്. யாரும் நம்ம கூட இல்லைன்னா அழாதீங்க. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார். ஆமென். ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, நான் எப்பவுமே பிரசங்கம் பண்ணும்போது இதை சொல்லுவேன். ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചില മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ஒருவேளை சில மாதங்கள் தாண்டி எங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவுகள் போய்விடலாம். നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். പക്ഷെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ஆனால் தேவனோடு கூட உள்ள உறவு இழந்து விடக்கூடாது, அதுதான் மிகப்பெரிய காரியம். നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടായിരിക്കണം. உங்களுக்கு மிக அதிகமான உறவு தேவனோடு கூட இருக்கணும். ஆமென். 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 ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം നിങ്ങളെ മറന്നാലും, உலகத்துல யாரெல்லாம் உங்களை மறந்தாலும் കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടത്തില്ല. கர்த்தர் உங்களை மறக்கவே மாட்டார். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഒറ്റയ്ക്ക് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എഴുന്നേക്കും. ஆமா, தனியா நின்னு சரித்திரம் படைக்கிறவன் எழும்புவான்.
പാസ്റ്ററെ ആമേൻ പറഞ്ഞോണം. பாஸ்டர் ஆமென் சொல்லுங்க. ഒറ്റയ്ക്ക് ചരിത്രമുണ്ടാക്കുന്ന അഭിഷേകം. தானியா நின்னு சரித்திரத்தை உண்டாக்குகிற அபிஷேகம். ഒറ്റയ്ക്ക് ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിഷേകം. தானியா நின்னு சரித்திரம் படைக்கிற அபிஷேகம். The supernatural kingdom will support you. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய ராஜ்யம் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ദൈവ രാജ്യം നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. தேவ ராஜ்யம் உனக்கு உதவி செய்யும். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഞാൻ തോറ്റു കാണരുതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ എന്റെ ഭാര്യയോ അല്ല. பாருங்க, நான் தோக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என் மனைவியோ என் தகப்பனோ என் குடும்பத்தாரோ நினைப்பவர்கள் அல்ல. എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവാ. என்னை சோத்திர ரட்சித்த ஆண்டவர் தான் அதிகமா நினைக்கிறார். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. அதனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റാൽ എന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് കൂടെ വരും. என்னை யாராவது தோற்கடிக்கணும்னு எழும்பினாலே என்னை ஜெயிக்க வைக்க ஆண்டவர் கூட வந்துருவாரு. ആമേൻ. ஆமென். പ്രസംഗിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, பிரசங்கம் பண்ண எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லைன்னு நினைக்கிற யாராவது இருந்தா, ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ട്. ஆமா, ஆயிரக்கணக்கான பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். 97 ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങി. 97 இருந்தே பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ഞാൻ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചത് കപ്പയോടാ. நான் കപ്പച്ചെടിയോട്. நான் முத பிரசங்கம் பண்ணது இந்த கப்பச்செடி வளர்ந்து நிற்கும் பத்தியில கப்ப தோட்டத்துல. ஆமென். ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കപ്പയിലോട്ട് കാറ്റടിക്കും, ഇതെല്ലാം കൂടെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ஆமா, நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது கப்ப தோட்டத்துல காத்தடிக்கும், அதெல்லாம் அப்படியே அசையும். ഞാൻ പറയും പ്രാപിച്ചോളാം പറയും. நான் சொல்லுவேன் பெற்றுக்கொள்னு சொல்லுவேன். ആമേൻ. ஆமென். പിന്നെ കുറെ പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ച് ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് പറയും പ്രാപിച്ചോളാം പറയും. അപ്പൊ ഫാൻ അതിന്റെ കാറ്റടിച്ച് പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് പോകും. சில பேப்பர்லாம் கையில் எடுத்து சுருட்டி ஃபேனுக்கு கீழே போட்டு காற்றை போட்டுட்டு நான் சொல்லுவேன் அங்க தேவ வல்லமை வருது பெற்றுக்கொள்னு சொல்லுவேன். அதெல்லாம் அப்படி பறந்து போகும். നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടോ? പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. உங்களுக்கு அபிஷேகம் உண்டா? நிச்சயமா உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் உண்டு. ഒരു വർഷം 950-ലധികം തെരുവുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു. ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட 950க்கு அதிகமான தெருவுகளிலே பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கிறேன். കേൾക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കാം. அதை கேட்க 2-3 பேர் தான் இருக்கலாம். പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കും. ஆனாலும் பிரசங்கம் பண்ணுவேன். ബൈക്ക് ബോക്സ് വെച്ചോണ്ട് പോകും. பைக்ல ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு போவேன். കാർ കിട്ടിയപ്പോ അതേ ബോക്സ് വെച്ചോണ്ട് പോകും. கார்ல ஸ்பீக்கர் வச்சுட்டு போவேன். ബസ്സേ കയറിയ പ്രസംഗിക്കും. பஸ்ல ஏறினா பிரசங்கம் பண்ணுவேன். ട്രെയിനേ കയറിയ പ്രസംഗിക്കും. ட்ரெயின்ல பிரசங்கம். ഫ്ലൈറ്റേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. பாருங்க, விமானத்துல வந்து பிரசங்கம் பண்ணல, தீர்க்க தரிசனம். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். അവസരം കിട്ടിയാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവേ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ഭയങ്കര പകർച്ച നടക്കണം, പൈലറ്റിനെ മാത്രം തൊടല്. நான் அப்படியே ஜெபம் பண்றேன், ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா விமானத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகணும், அபிஷேகம் உண்டாகணும், அந்த பைலட்டை மட்டும் தொட்டுறாதீங்க. ആമേൻ. അയാളെ തൊട്ടാ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇറക്കത്തില്ല. அவரை தொட்டா சரியான இடத்துல இறங்க முடியாது. അത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. அது ரொம்ப ஆசை. നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള അഭിഷേകം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. நம்ம மேல இருக்கிற அபிஷேகம் அப்படியே பரவும். വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേൻ പറ. சுவாசிக்கிறோம். ஆமென் சொல்லுங்க. പൗലോസ് അഥേനയിലെത്തുന്നു. பவுல் அந்த இடங்களில் நின்னாரு. അയാൾ നോക്കിയപ്പോ കുറേ ദൈവങ്ങൾ. அங்க பாக்குறாரு, நிறைய தெய்வங்கள். പേരില്ലാത്തൊരു ദൈവം. கடைசியில பார்த்தா பேர் இல்லாத கடவுள். അയാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. பாருங்க, அவர் பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் அங்க கிடைச்சிட்டு. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. நான் உங்ககிட்ட ஒரு காரியம் சொல்றேன். പണ്ട് നോക്കിയയുടെ ചെറിയ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം, அந்த பழைய காலத்துல நோக்கியா கம்பெனியுடைய சின்ன செல் பயன்படுத்துற காலம். അപ്പൊ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നേ, பஸ்ல பிரயாணம் பண்ணும்போது അപ്പൊ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് ഇടും. இதை வந்து ஆஃப்லைன் மூடுல போட்டுருவேன். ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് ഇട്ട് അറിയാലോ, കോൾ ഇങ്ങോട്ടും വരത്തില്ല അങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. அதுல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கால் இங்கிட்டும் வராது அங்கிட்டும் போகாது. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുത്തം വന്നിരിക്കും. அப்ப நம்ம பக்கத்துல ஒருத்தன் வந்து ഫ്രണ്ടിൽ உட்கார்ந்து രണ്ടുപേരാകും, முன்னால் 2 பேர் இருப்பான், ബാക്കി രണ്ടുപേരാകും, பின்னால் 2 பேர் இருப்பான். അപ്പൊ നമ്മൾ പതിയെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുക്കും. அப்ப மெதுவா செல்ல போன அப்படி கையில ഭയങ്കര எடுப்பேன். സംസാരമാ. அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் செல்லுல. അവൻ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് കോള് വന്ന കാര്യം. அவனுக்கு தெரியாத நமக்கு போனே வரலன்ற விவரம். നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? என்ன சொல்றது தெரியுமா? എന്തിനാടാ വിഷമിക്കുന്നത്? യേശു ഇല്ലടാ നിന്റെ കൂടെ. ஏன்டா கவலைப்படுற? இயேசு உன் கூட இருக்காருப்பா. യേശുവിനെ പോലെ ഒരു ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാടാ വിഷമിക്കുന്നത്? இயேசுவை போல ஒரு தேவன் உன் கூட இருக்கும்போது ஏன்டா கவலைப்படுற? ഇവനും കേൾക്കും, ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവനും കേൾക്കും, ബാക്കിലിരിക്കുന്നവനും കേൾക്കും. முன்னாலே பின்னாலே வலது இடது இருக்கிறவங்க அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് വിളിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ஆமா, சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய அழைப்பு இருந்தா எல்லாமே நமக்கு பிளாட்ஃபார்ம் தான். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமான ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. അതിനുള്ള വിളിയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. அதிலுள்ள அழைப்புள்ளவர்களுக்கு தைரியம் உண்டு. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்றவங்க வளர்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ദൈവരാജ്യത്തെ ആര് ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നോ അവൻ പോലും അറിയാതെ അവൻ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை யார் நிலைநிறுத்த விரும்புகிறார்களோ அவன் அறியாமலே உயர்த்தப்பட்டு கொண்டிருப்பான். ஆமென். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்ல ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. 176 ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த இளம் வயதிலேயே 176 ஊழியக்காரர்களை எழுப்ப கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். ഈ ആവേശം കാരണം കൊണ്ട് കാണുന്നവനും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. பாருங்க, எனக்கு அந்த வேகம் வந்துட்டா பாக்குற எல்லாரையும் எழுப்பிடுவேன். ஆமென். ആമേൻ.
ഏത് രാജ്യത്ത് എന്നാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ കാണും. எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் நம்மளால ஜெபம் பண்ணி வெளியே வந்த ஒரு ஊழியக்காரர் இருப்பான். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. அதற்கு அவர் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் மூலமா அதை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய போறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആമേൻ പറയട്ടെ. വിശ്വാസിக்கிறവங்க மட்டும் ஆமென் சொல்லுங்க. അപ്പൊ ഈ പേരില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിമ കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങി. பாருங்க, அந்த பேர் இல்லாத விக்கிரகம் கிடைச்ச உடனே பிரசங்க ஆரம்பிச்சாச்சு. ഈ ദൈവം ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? இந்த கடவுள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച കർത്താവാണ്. சிலுவையிலே மரித்த தேவன். പ്രസംഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ്, பிரசங்கத்துடைய முடிவு, ഒരു ഓട്ടർ കോളിംഗ്, ஒரு சூத்திர பலிபீடத்தில் அழைப்பு கொடுக்கப்படுது. ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ മുമ്പോട്ട് വാ. நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவங்க யாராவது இருந்தா முன்னால வாங்க. കൊരിന്തി ചിലർ മുമ്പോട്ട് വന്നു. கொரிந்தி பகுதியிலிருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സഭയാണ് കൊരിന്ത് സഭ. அப்படி துவங்கின சபை தான் கொரிந்து சபை. ആമേൻ ஆமென். ഒറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഒരു സഭ തുടങ്ങുക. ஒரே பிரசங்கத்தில் ஒரு சபை ஆரம்பிச்சாச்சு. ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. അവിടെ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. அங்க 2 வருஷம் ஊழியம் பண்ணாரு. പൗലോസിന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാ. பவுல் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே ஊழியம் பண்றவர். പൗലോസിന്റെ ജോലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കൂടാരപ്പണിയാ. பவுலுடைய வேலை நமக்கு தெரியும், கூடார தொழில். ജോലി ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നാണക്കേടല്ല. அப்படி வேலை பண்ணிட்டு சுவிசேஷ ஊழியம் பண்றது அது தவறே கிடையாது. ജോലി ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരെ നാണം കെടുത്തി സംസാരിക്കരുത്. அந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டே சுவிசேஷ ஊழியத்தை பண்றவங்களை வெட்கப்படும்படி பேசக்கூடாது. ആമേൻ ஆமென். അവർ മിനിസ്ട്രി തിരക്കാവുമ്പോ വേലയൊക്കെ വിട്ടോട്ടെ. ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஊழியத்துல ரொம்ப ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் போது வேலையை தன்னால விட்டுருவாங்க. എല്ലാ ദിവസവും മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകും? எல்லா நாளும் சுவிசேஷ ஊழியம் பண்ணா பிறகு எங்க வேலைக்கு போவாரு? അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരത് വിട്ടോളൂ. அப்படி ஒரு உயர்வுல வரும்போது அதை தானால விட்டுருவாங்க. ஆமென். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். പൗലോസ് ജോലിയും ചെയ്യും, കാശ് ആദ്യം കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യും. பவுல் அந்த கூடார தொழிலும் செய்வாரு, பணமும் கிடைக்கும், அதை வச்சு ஊழியம் பண்ணுவாரு. അങ്ങനെ ചർച്ച് വളർന്നു. அப்படி സഭകൾ வளர்ந்தது. ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ആളായി. சபைக்குள்ள ஆட்கள் வந்துட்டாங்க. പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗം നമ്മളെ പോലുള്ള പ്രസംഗമല്ല. பவுலுடைய பிரசங்கம் நம்ம மாதிரி இல்ல. പൗലോസ് നല്ല എഴുത്തുകാരനാ. பவுல் நல்ல எழுதக்கூடியவர், ശാന്തമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാ. அமைதியா பிரசங்கம் பண்றவர். പൗലോസിന് നല്ലൊരു ശിഷ്യനെ കിട്ടി. பவுலுக்கு நல்ல ஒரு சீடர் கிடைத்தாரு. പുള്ളി ഒരു പവർഫുൾ പ്രീച്ചറാണ്. அவர் ஒரு வல்லமையான செய்தியாளர். His name is Apollos. அவருடைய பேர் தான் அப்பல்லோ. ആമേൻ. ஆமென். അപ്പല്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ ഇട്ട് അമ്മാനമാടുന്ന പ്രസംഗം. பாருங்க, அப்பல்லோ அப்படின்னு சொன்னாலே வார்த்தைகளாலே விளையாடக்கூடிய நபர். അപ്പല്ലോസ് കായി തുടങ്ങിയ കായി നിർത്തും. அப்பல்லோ அந்த கா என்கிற வார்த்தையில துவங்கினா கா என்கிற வார்த்தையில முடிப்பாரு. ആമേൻ. ஆமென். അതുപോലെ പ്രസംഗമാ. அப்படி பயங்கரமா அபியாசமா பிரசங்கம் பண்ணுவார். അവനെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിന് പൗലോസിന് സന്തോഷമായി. அவர் கிடைச்ச உடனே பவுலுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். അവനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് പൗലോസ് യാത്ര പോയി. அவர் அங்க சபையை கொடுத்துட்டு பவுல் பிரயாணம் போயிட்டாரு. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ரொம்ப நாள் தாண்டின பிற்பாடு വാർത്ത പൗലോസിന്റെ കാതിലെത്തി. இந்த ஒரு வார்த்தை பவுலுடைய காதுல வந்தது. ചർച്ച് ഇപ്പൊ 4 പക്ഷമായിരിക്കുക. சோத்திர சபை இப்ப 4 பிரிவாய் போச்சு. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? சத்தமா இல்லையா சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ரத்தத்தால் செய்யும். ആ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഗുണം എന്നാണെന്നറിയാവോ? அந்த சபைக்கு ஒரு குணம் என்ன தெரியுமா? 4 പക്ഷമായിട്ടും സഭയിൽ 4 പാസ്റ്റർമാരില്ല. பாருங்க, அங்க 4 பிரிவு இருந்தாலும் சபையில 4 ஊழியக்காரங்க இல்ல. ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ ഒരിക്കൽ അയർലൻഡിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ நான் ஒரு நாள் அயர்லாந்துக்கு போய் வந்தபோது എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന പാസ്റ്റർ 7 കുടുംബമായിട്ട് പോയി. என் கூட இருந்த ஊழியக்காரர் 7 குடும்பத்தை கொண்டு போயிட்டாரு. പക്ഷെ കൊരിന്ത് സഭയിലെ അടർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പാസ്റ്റർമാരില്ല. ஆனா கொரிந்து சபையில அப்படி பிரிச்சுட்டு போகிற ஊழியக்காரங்க இல்ல. 4 പക്ഷമാണെങ്കിലും അവർ ആ സഭയിൽ തന്നെയാണ്. அவங்க 4 பட்சமா பிடிச்சுக்கிட்டு நின்னாலும் எல்லாரும் ஒரே சபையில தான் இருந்தாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். അതിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷം அதனுடைய முதலாவது பட்சம் പൗലോസിന്റെ പക്ഷം. பவுல் பட்சம் நிக்கிறவங்க. ചർച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് പൗലോസാ. ஏன்னா சபை உருவாக்குறது பவுல். രണ്ടാമത്തെ പക്ഷം இந்த இரண்டாவது பிரிவினர் സ്പീഡി പ്രസംഗിക്കുന്ന അപ്പല്ലോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. ஆமா, ரொம்ப வேகமா பிரசங்கம் பண்ற அப்பல்லோவுடைய குரூப். മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് மூணாவது பட்சத்தில் நிக்கிறவங்க പത്രോസിന്റെ പക്ഷം. பேதுருவின் கூட்டாளிகள். അവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ പിടുത്തമുള്ളവരാ. அவங்களுக்கு எவனா மேலிடத்துல ரொம்ப பிடிவாடு. எருசலேமில பிடிவாடு. ആമേൻ. ஆமென். നാലാമത്തെ ആളുകള് நாலாவது கூட்டம் അവർക്ക് കർത്താവുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ. அவங்களுக்கு ஆண்டவரோடு கூட மட்டும்தான் தொடர்பு. ഏത് ചർച്ചിലും ഈ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. எந்த சபையிலையும் இந்த நாலாவது குரூப் இருக்கு. ഒരു പക്ഷത്തിന്റെയും കൂടെ ഇല്ല, അവർ കർത്താവിന്റെ കൂടെ. ஒரு பட்சத்திலே சேர மாட்டாங்க, கர்த்தர் கூட மட்டும்தான் நிப்பாங்க. ஆமென். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. அதனால சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ? പത്രോസ് ആ ചർച്ചിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല. என்னை ஆச்சரியப்படுத்தின காரியம் என்ன அப்படின்னா, பேதுரு அந்த சபைக்கு வந்ததே இல்லை. அவனுக்கும் அங்க ஒரு பட்சம். എന്നിട്ടും പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. பாருங்க, அப்படி இருந்தும் அவருக்கு ஒரு குரூப் அங்க இருக்கு.
தலைமை போதகருக்கு രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ரத்தத்தால் എന്തോ സംഭവം നോക്കിക്കേ. என்ன சம்பவம் பாருங்க. ആ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ഉപദേശ പെശകുകളായി. அந்த சபைக்குள்ள உபதேச பிரச்சனைகள் கோளாறு வந்தது. കർത്തൃമേശയും വിഗ്രഹാർപ്പിതവും തിന്നുന്നവർ ആ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. திருவிருந்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க, விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்டதையும் சாப்பிடுறாங்க. അപ്പന്റെ ഭാര്യയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്. தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்திருக்கிறவனும் சபைக்குள்ள இருக்கான். നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ സിസ്റ്റം ഇല്ല. நம்ம நாட்டில் அந்த சிஸ்டம் கிடையாது. യൂറോപ്പ്, USA ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് മോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. பாருங்க, யூரோப், இந்த அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகள் எல்லாம் அந்த தொடர்பான அடுத்த இன்னொரு ரெண்டாவது தொடர்பு என்கிறதான உறவு உண்டு. 60 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് 20 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം. ஆமா, 60 வயசு ஒரு நபருக்கு இருந்தாலும் அவர் 20 வயசு ஒரு பொண்ணை திருமணம் பண்ணலாம். അപ്പൊ ആ 20 വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ 60 വയസ്സുള്ള ആടെ മോങ്ങന് 30 വയസ്സായിരിക്കും. பாருங்க, அந்த 60 வயசு நபர் 20 வயசு பொண்ணை திருமணம் பண்ணிட்டு வரும்போது ஏற்கனவே இந்த 60 வயசு நபருக்கு 30 வயசு பையன் இருப்பான். അപ്പൊ അവൻ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അതിന് പറയുന്നത്? ആ രീതിയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. அந்த மகனுக்கு அப்படிப்பட்ட தாயோடு தொடர்பு வருதுன்னா அதைத்தான் இங்க பவுல் குறிப்பிடுகிறார். ആമേൻ. ஆமென். നോക്കുക, 13 കൃപാവരമുള്ള സഭ, 13 கிருபை வரங்கள் உள்ள சபை. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുള്ള സഭ, ஆனா அதிகமாய் பாவம் செய்கிற விசுவாசிகள் உள்ள சபை. കർത്തൃമേശ അലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആളുകളുള്ള സഭ, ஆமா, கர்த்தருடைய பந்தியை அலட்சியப்படுத்துகிற ஆட்கள் உள்ள சபை. ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുള്ള വിശ്വാസികളുള്ള സഭ, ஒன்றுக்கும் அதிகமான மனைவிகளை உடைய சபை. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமல்லிலே சொல்லுங்க. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സഭ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി. இவ்வளவு அழகான சபை இந்த புத்தகத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஸ்தோத்திரம். അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. அதனாலதான் இந்த புத்தகத்துக்கு சத்திய வேத புஸ்தகம்னு சொல்றோம். ഇങ്ങനെയുള്ള സഭയെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എഴുതാതെ ഉള്ള കാര്യം എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സത്യവേദ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. இப்படி ஒரு சபை இருக்கிறத ஒதுக்காம உள்ளது போல எழுதுகிற புத்தகமா இருக்கிறபடினாலதான் சத்திய வேத புஸ்தகம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറയാം. சத்தமல்லிலே சொல்லுங்க. ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പില്ലെങ്കിൽ ജനം വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ஆமா, ஆவியானவருடைய நடத்துதல் இல்ல அப்படின்னா ஜனங்கள் வழி தவறி போயிருவாங்க. സ്പീഡിലെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഗുണമില്ല. ஆமா, வேகமான பிரசங்கத்தினால குணம் ஆகாது. ഒത്തിരി കൈയടിച്ചത് കൊണ്ടും ഗുണമില്ല. ரொம்ப கை தட்டுனதுனால குணம் ஆக போறது இல்ல. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആത്മാവിലായാലേ ഗുണമുള്ളൂ. செய்கிறதை எல்லாம் ஆவிக்குள்ளாக செஞ்சா தான் பிரயோஜனம். വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേൻ പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാ. நீங்க நல்ல ஆவியில நடனம் பண்றீங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமா பிரயோஜனமானது. നിങ്ങൾ കസേര തെറിച്ച് ആത്മാവി താഴെ പോയാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പുതിയ കൃപയായിട്ടായിരിക്കും. நீங்க ஆவியில நிரம்பி சேர தெறிக்க வச்சிட்டு திரும்ப எழும்புறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆவியின் பிரயோஜனத்தினால் எழும்புகிறீர்கள். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. நீங்க செய்யறதெல்லாம் ஆவிக்குள்ளாக செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா நல்ல பதில் கிடைக்கும், பலன் கிடைக்கும். ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமல்லிலே சொல்லுங்க. പൗലോസ് പോയപ്പോൾ பவுல் போன போது പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപാട് തന്നെ ആ സഭയിൽ നിന്ന് പോയി. பரிசுத்தாவியானுடைய கிரியையே அந்த சபையை விட்டு போயிட்டு. എന്തുകൊണ്ട് യൗവനക്കാർ വഴിതെറ്റുന്നു? ஏன் வாலிபர்கள் வழி தவறி போகிறார்கள்? എന്തുകൊണ്ട് സഭായോഗങ്ങൾ അലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആളുകൾ? எதனால அவர்கள் சபை கூடுகைகளை எல்லாம் அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள்? എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തിരുന്ന ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നു? ஏன் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து ஆட்கள் எல்லாம் தூங்குறாங்க? ഈ രാത്രി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട. இந்த ராத்திரி அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம். അവർക്ക് നേരെ അല്ല ഈ പ്രസംഗം. உங்களுக்கு நேராக இந்த பிரசங்கம் கிடையாது. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിയാണ് ഞാനും ഉറങ്ങിയേനെ 2 മണിയായി. ஆமா, நீங்க யாராவது பிரசங்கம் பண்ணா ஒருவேளை நானும் தூங்கி இருப்பேன். 2 மணி ஆயிட்டுல. ആമേ. ஆமே. ഇത് പകല് വന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങും. ஏன்னா இது பகல்லே அப்படியே தூங்குறாங்க. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? எதனால இது சம்பவிக்குது? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നില്ല. பரிசுத்தாவியானுடைய அந்த செயல்பாடுகள் அங்க இல்ல. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് പൊളിച്ചെഴുതുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ஆனால் இந்த இரவு அதை மாற்றி எழுதுகிற இரவாய் மாறட்டும். നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ 500 പേര് കൂടിയില്ലേലും 300 പേര് കൂടിയില്ലേലും കൂടുന്നവർ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം. நம்ம சபையில 500 பேர் இல்லாம இருக்கலாம், 300 பேர் இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா கூடுகிறவர்கள் ஆவியிலே நிரம்புகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். ആത്മാവുമായി ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം. ஆவியோடு தொடர்புள்ளவர்களாய் இருக்கட்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത 500 പേര് വന്നാൽ പാസ്റ്റർക്ക് തലവേദനയായിരിക്കും. ஆமா, ஆவியோடு தொடர்பே இல்லாத 500 பேர் வந்தா போதகருக்கு மண்டக்கானம், தலைவலிதான். ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഈ ജഡികന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരും. பாருங்க, என்ன காரியம் பாஸ்டர் செஞ்சாலும் அங்க இருக்கிற மாம்சத்துக்குரியவங்க எழும்பி வருவாங்க. ആത്മാവി നടത്തിപ്പുള്ള 500 പേരാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം സിമ്പിളായി നടക്കും. ஆனா ஆவியோடு தொடர்புடையதான 500 பேர் அப்படின்னா பாஸ்டர் ஏதாவது சொன்னா ரொம்ப ஈஸியா நடந்துரும். കർത്താവ് ഇന്ന് 2 മണിക്ക് പറയുകയാണ്, ആത്മാവിലുള്ളവർ സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കോ. பாருங்க, ஆவியானவர் 2 மணிக்கு சொல்கிறாரு, அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் சபையில் எழும்புவார்கள். ശക്തിയോടെ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கையை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்க. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம். ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. தீர்க்க தரிசனம். ஆமென்.
പൗലോസ് അങ്ങനെ കൊരിന്ത് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതി. பவுல் அப்படியாக கொரிந்து சபைக்கு நிருபங்கள் எழுதுகிறார். എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, என்கிட்ட ஒரு நபர் கேட்டாரு, പാസ്റ്റർ കർത്തൃമേശ കൊടുക്കുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ടവർക്കാണോ സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്കാണോ? நீங்க கர்த்தருடைய பந்தி கொடுக்கிறது ஞானசானப்பட்டவங்களுக்கா ஞானசானப்படாதவங்களுக்கான்னு கேட்டாரு. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, സ്നാനപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കരുത്, സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കരുത്. நான் சொன்னேன், ஞானசானம் எடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க கூடாது, ஞானசானம் எடுக்காதவங்களுக்கும் கொடுக்க கூடாது. ஆமென். അപ്പൊ അയാള് മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് മോഡ് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നിരുന്നു. பாருங்க, அவர் வந்து மொபைல் போன்ல அந்த ரெக்கார்டு மோட போட்டுட்டு என் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന അയാൾ മീഡിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ. எனக்கு நல்லா தெரியுது, நான் சொல்றத அவர் பிடிச்சு மீடியாவுல போட போறாரு. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, நான் அந்த ஆளை பார்த்து சொன்னேன், രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்து പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்று ലോകപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலிருந்து வேறுபிரிக்கப்பட்டு കൂട്ടായ്മ മുടക്കാതെ சபையில தவறாமல் പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്നവന് തിന്നാനുള്ളതാ കർത്തൃമേശ. சபையில இணைந்து இருக்கிறவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறதா கர்த்தருடைய பந்தி. സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டு സിനിമയും കണ്ടു നടന്ന് சினிமாவும் பார்த்துட்டு அலைகிறான். ഉള്ള കൊള്ളരുതായ്മ മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നവന് തിന്നാനുള്ളതല്ല കർത്തൃമേശ. தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறவனுக்கு கொடுக்கிறது இல்ல கர்த்தருடைய பந்தி. ஆமென். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா இல்லையே சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். അയാൾ ഉടനെ റെക്കോർഡ് മാറ്റി. அவர் உடனே அந்த ரெக்கார்டு மோட மாத்திட்டாரு. കറക്റ്റ് ആണ്. அவர் சொன்னா, பாஸ்டர் நீங்க சொன்னது சரி அப்படினாரு. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா இல்லையே சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇവിടെ നോക്കുക, இங்க பாருங்க, പൗലോസ് എഴുതുക, பவுல் எழுதுகிறார். കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് നേരെയുള്ള പൗലോസിന്റെ 3 വാക്കുകളാണ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. கொரிந்து சபைக்கு நேராக இருக்கிற பவுலுடைய 3 காரியங்களை நான் வியாக்கியானிக்கிறேன். നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നോ நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ആ ലാസ്റ്റ് വാക്ക് കണ്ടോ, അറിയുന്നില്ലയോ. கடைசி வார்த்தை பாத்தீங்களா, அறியாதிருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിലോ, நீங்க இருக்கிறது சபைக்குள்ளே இருந்தாலும் നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்று உங்களுக்கு தெரியல. ஆமென். ரத்தம் ஜெயம் எடுக்கட்டும். നിങ്ങൾ കൊരിന്ത് സഭയ്ക്കകത്തായി ഇരിക്കുന്നേ, நீங்க கொரிந்து சபைக்குள்ளதான் இருக்கீங்க. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்று உங்களுக்கே தெரியல. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്കില്ല. அந்த ஸ்தோத்திர வளர்ச்சி ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு இல்ல. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. സഭയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. சபைக்குள்ள இருக்கிறதுனால காரியம் இல்ல. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், நீங்க எல்லாரும் எங்க இருக்கீங்க? சபைக்குள்ள. എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? சபைக்குள்ள. എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഓക്കേ, ചേർക്കുള്ള. ഓക്കേ. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? நீங்க எதுக்குள்ள இருக்கீங்க? പായല. തറയിൽ ഇരിക്കുന്നു. തറയില. നിങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. நீங்க சேர்ல இருக்கீங்க. ഞങ്ങൾ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നു. நாங்க சர்ச்சில் நிக்கிறோம். എന്നാൽ നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൽ ഇരിക്കുന്നു. ஆனால் நாம் எல்லாரும் இணைந்து கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறோம். ஆமென். എഫേസ്യ ലേഖനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. ஆமா, எபேசியர் நடவடிக்கைகள் சொல்லுகிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறீர்கள். കൊലോസ്യ ലേഖനം പറയുന്നു, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. கொலோசியர் நிருபம் சொல்லுது கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். രണ്ടാണേലും നമുക്ക് ഗുണം. அது ரெண்டு எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு தான் பிரயோஜனம். അഭിഷേക ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ஆமென். ஆமென். ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റി അറിയണം. நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்றதான அறிவு நமக்கு வேணும். ஆமென். തെങ്കാശിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര വഴക്ക് നടക്കുക. தென்காசியில இப்போ ஒரு சண்டை நடக்கணும் வச்சுக்கோங்க. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. இப்ப நடக்கணும் வைங்க. പ്രവചനമല്ല, தீர்க்கதரிசனம் இல்ல, சும்மா உதாரணம். ആമേൻ. ஆமென். சுரண்டை ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചർച്ചിന്റെ ഹോളെല്ലാം അടയ്ക്കണോ? அங்க சண்டை நடக்கிறதுக்காக இங்க இருக்கிற சர்ச்சு ஹாலை பூட்டணுமா? ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരുമ്പം നോക്കിയ പോരെ. இங்க ஏதாவது வந்தா பூட்டினா போதுமே. ஆமென். ஆமென். പുറത്ത് പിശാച് വന്ന് നിൽക്കുക. வெளியே பிசாசு வந்து நிக்கிறான். ഇല്ല, ഈ 5 കിലോമീറ്റർ വരത്തില്ല. இனி 5 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல வரவே மாட்டான். സപ്പോസ് വന്ന് നിൽക്കുക. சரி, ஒருவேளை வந்து நிக்கான், അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. அவனால உள்ள ஏற முடியல. ഇത് സഭയായതുകൊണ്ടല്ല, இது சபை என்கிறதுனால அல்ல, ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം സഭയായതുകൊണ്ടാ. இருக்கிற நாம எல்லாரும் சபையா இருக்கிறதுனால. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா புரிஞ்சவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആമേൻ. 8 മണി വരെ അന്യഭാഷ പറയും. 8 மணி வரை அந்நிய பாஷை பேசுறது. 8:30 കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റത്തിറങ്ങത്തില്ല. 8:30 மணி தாண்டனா, நைட் 8:30 தாண்டனா வீட்டுக்கு வெளியே வர்றதில்லை. സ്തോത്രം പറ. சோத்திரம் சொல்லுங்க. ആ ശവക്കോട്ടയുടെ അടുത്തൂടി പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ പാടാത്ത പാട്ട് പാടും. அந்த கல்லறை தோட்ட வழியே போகும்போது இதுவரைக்கும் பாடாத பாட்டு பாடுறது எதுக்கு? ரத்தம் செய்யும். രക്തം ചെയ്യും. ഒരു പിശാചിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം രക്തം കൊണ്ട് മുദ്ര വെക്കും?
பிசாசை விரட்டிடுறோம். ஆனா பைக்ல புறப்பட்டு ஊழியம் முடிச்சு போகும்போது பைக்கை எத்தனை முறை இயேசு ரத்தத்தினால் முத்திரையிடுகிறேன், இயேசு ரத்தத்தினால் முத்திரையிடுகிறேன்னு சொல்றோம். பயந்து போய் தானே. നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ അവൻ ഓടുക. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம வரும்போதே அவன் ஓடுதான். പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ മുദ്ര വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. நாம இங்க ரத்தத்துல முத்திரை போட்டு நடக்கும். ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. நான் சொல்றது தவறா புரிஞ்சுக்கிட கூடாது. ஆமென். നമ്മളൊരു നോർമൽ പീപ്പിൾ അല്ല. ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண ஆளே அல்ல. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. நான் இங்க அதை பேசியிருக்கேனான்னு தெரியாது. ഇയ്യോബിന്റെ വീടിന്റെ വേലിക്കെട്ടിന് പുറത്താ സാത്താന്റെ സ്ഥാനം. யோபுனுடையதான வீட்டை சுற்றி இருக்கிற வேலிக்கு வெளியே தான் பிசாசுக்கு இடம். ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തെക്കാൾ സേഫാ ഇയ്യോബിന്റെ വീടെന്ന്. பாருங்க, எங்க கேரளாவில் ஒரு பாஸ்டர் சொன்னாரு, பரலோகத்தை விட பாதுகாப்பான இடம் யோபுவுக்கு வீடு அப்படின்னு. സ്വർഗത്തിൽ സാത്താന് കയറാം, ഇയ്യോബിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ മേല. ஏன்னா பரலோகத்துக்குள்ளே பிசாசு போயிருந்தா யோபு வீட்டுக்குள்ள போக முடியல. അപ്പൊ സ്വർഗമാണോ സേഫ്, ഇയ്യോബിന്റെ വീടാണോ? அப்ப பரலோகமா இல்லது யோபுவின் வீடா பாதுகாப்பான இடம்? ആമേൻ. ஆமென். ഇയ്യോബ് നിഷ്കളങ്കൻ, നീതിമാൻ, നേരുള്ളവൻ, ദോഷമിട്ടകന്നവൻ. யோபு உத்தமன், சன்மார்க்கன், சோத்ர தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன். അവന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ദൈവം വേലി കെട്ടിയേക്കുക. அவருடைய வீட்டை சுற்றி ஆண்டவர் வேலி கட்டி இருக்காரு. അവൻ ഒരു പഴയ നിയമ ഭക്തനാ. அவன் ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு நீதிமான். അവന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചിട്ടില്ല. அவனுக்காக இயேசு இன்னும் மரிக்கவே இல்லை. അവൻ ദാസനാണ്. அவன் ஒரு வேலைக்காரன். ദാസൻ ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ஒரு வேலைக்காரனுக்கு இவ்வளவு பாதுகாப்புனா പുത്രന്റെ കാര്യം എന്തുമാത്രമായിരിക്കും? தேவனுடைய பிள்ளைக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பு. yes 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 hallelujah ശാലബര ഹസിയാന്തര. ஆமென் ஆமென். നിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ പിശാച് വിറക്കുക. உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்க பேரை கேட்கும் போதே பிசாசு நடுங்குது. അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് തിരിച്ചാ നടക്കുന്നത്. அது நம்ம புரியல, அதனாலதான் இப்ப தலைகீழ எல்லாம் நடக்கு. ரத்தம் ஜெயம். വന്നാലും ചിലർ അഴിച്ചു വിടത്തില്ല. சில இடத்துல போய் பிசாசு வெளிப்பட்டாலும் சில ஆட்கள் அதை விரட்டவே மாட்டாங்க. ചിലർ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? சிலர் ஏன் அதை சொல்லுவாங்க தெரியுமா? വെറുതെ എന്തിനാ അതല്ല ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത്. சும்மா எதுக்கு அதை நம்ம இந்த பக்கம் இழுக்கிறது, அதாவது அதை விரட்டி விரட்டி எதுக்கு பிரச்சனை இழுக்கிறதுன்னு. രക്തം ചെയ്യോ? எஸ் ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஸ்தோத்திரம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. நான் வாயை திறந்து பேச ஆவியானவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാ. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் சாதாரணமான நபர்கள் அல்ல, நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள். We are the temple of God. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. 7 ഉപകരണങ്ങളുള്ള 3 തട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സമാഗമന കൂടാരം. பாருங்க, 7 உபகரணங்களும் 3 பிரிவும் உள்ள இடம் தான் ஸ்தோத்திரம் ஆசரிப்பு கூடாரம். അതിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലമാണ് പുക പോലെ ദൈവമഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. பாருங்க, அதனுடைய பிரதான இடம் தான் ஸ்தோத்திரம் மகிமை புகை போல இறங்கி வருகிற இடம். ഒരുത്തനെ കാശ് കൊടുത്ത് ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ബാരാക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. பாருங்க, பாலாக்கு ராஜா ஒருத்தருக்கு நிறைய பணம் கொடுத்து இவர்களை சபிக்கும்படி கூட்டிட்டு வந்தான். ശപിക്കാൻ വന്ന ആടെ പേര് ബിലയാമെന്ന. அந்த சபிக்க வந்த அவருடைய பேர் பிலேயாம். പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് அவன் பர்வதத்து மேல நின்னு பார்க்கும்போது ഇസ്രായേൽ ജനം തമ്പടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாளையம் அடிச்சு உட்கார்ந்து இருக்காங்க. അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയായിരിക്കും ആ കാര്യം. எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். അവര് തമ്പടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കുരിശ് രൂപത്തിലാണ്. அதை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பாளையம் இறங்கி இருக்கிறது வந்து சிலுவையின் சாயல். നടുക്ക് കൂടാരം, ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. நடுவில் ஆசரிப்பு கூடாரம், வலது பக்கம் ஒரு குரூப், இடது பக்கம் ஒரு குரூப், முன்னால ஒரு குரூப், பின்னால ஒரு குரூப். പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുരിശ് പോലെയാ കാണുന്നത്. ஆமா, அந்த பர்வதத்துக்கு மேல நின்னு அதை பார்த்தா ஒரு சிலுவை மாதிரியே இருக்கும். ക്രൂശിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയാവോ? சிலுவையினுடைய விசேஷம் என்ன അത് தெரியுமா? ശാപത്തെ പൊട്ടിക്കുന്നതാ. அது சாபத்தை உடைக்கிற அடையாளம். ആമേൻ. ஆமென். ശപിക്കാൻ വന്ന ബിലയാം പറയുക, ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല. இங்க சபிக்க வந்ததான பிலேயம் சொல்லுகிறான், இதோ தனித்து வாசம் பண்ணுகிற ஜனம், ஜாதிகளோட கலவாது இருக்கிற ஜனம். ശപിക്കാൻ വന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കുക. சபிக்க வந்தவன் வாயை திறந்து ஆசீர்வதிக்கிறான். ഏതു ദുരാത്മാവ് ശപിച്ചാലും നിനക്കത് അനുഗ്രഹമായി മാറും. எந்த பொல்லாத ஆவி உன்னை சபிச்சாலும் அது உனக்கு ஆசீர்வாதமா தான் மாறும். ஆமென். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சாத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க.
നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ല. ஏன்னா நம்ம சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? മഹത്വം വഹിക്കുന്ന പെട്ടകം യോർദാനിൽ കാല് ചവിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിന് യോർദാൻ രണ്ടായി മാറി. மகிமையை சுமக்கிற கர்த்தருடைய பெட்டி யோர்தானிலே கால் பதித்த போது அங்கே யோர்தான் இரண்டாக பிளந்தது. അത് ദൈവമഹത്വം ഇരുന്ന കതിരമരമുള്ള ഒരു പെട്ടിയാ. அது தேவனுடைய மகிமை நிறைந்ததான ஸ்தோத்திரம் பெட்டியா இருந்தபடியினால അതിന് യോർദാനെ രണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, அது யோர்தானை இரண்டாக்க முடிய வல்லமை அதுக்கு இருக்குமானால், ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരമായ നാം, தேவனுடைய ஆவி வசிக்கிற ஆலயமாகிய நாம், we are not a normal people. நாம் ஒருபோதும் சாதாரணமான நபர்கள் அல்ல. നമ്മൾ അസാധാരണ അഭിഷേകമുള്ളവരാ. அசாதாரணமான அபிஷேகம் உள்ளவர்கள். കരമടിച്ച് கையை தட்டி ശക്തിയോടെ நல்ல வல்லமையா கையை தட்டி ஆவியில நிரம்பி, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരവാ, நான் தேவனுடைய ஆலயம் என்று, എന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാ വസിക്കുന്നേ. எனக்குள்ள தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறார். ஆமென். ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ தேவ ஆவி நமக்குள்ள வாசம் பண்றாருன்னா, പുത്രന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു. அந்த குமாரனுடைய ஆவி நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். குமாரனுடைய ஆவி வசிக்கிறார். പുത്രന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു. குமாரனுடைய ஆவி வசிக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാം? எத்தனை பேருக்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? ജയത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു. ஜெயத்தின் ஆவி வாசம் பண்ணுகிறது. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു. உயிர்த்தெழுந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுது. സ്തോത്രം. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നിർത്താം. அடுத்த வார்த்தை கூட வியாக்கியானிச்சு நிப்பாட்டிடுறேன். ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾ സന്തോഷമാണോ? எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. கர்த்தருக்கு மகிமை. 18ാമത്തെ വാക്യം. 18வது வசனம். ആരും തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത്. ஒருவரும் தன்னைத்தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக. ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. சாத்தாமாரலிலே சொல்லுங்க. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടേക്കുന്നത് മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിക്കരുതെന്നാ. நம்ம இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறது இன்னொருத்தரை வஞ்சிக்க கூடாதுன்னு. എന്നാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ, ஆவியான சொல்றாரு, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുത്. நீங்கள் உங்களையே வஞ்சிக்க கூடாது. ஆமென். നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുക. உங்களுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கும்போது நீங்க பயப்படுறீங்கன்னா உங்களை நீங்களே வஞ்சிக்கிறீங்க. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, உதாரணம், പാസ്റ്റർ ഹോളി സ്പിരിറ്റാ, பரிசுத்த ஆவியானவர், பாஸ்டர் பரிசுத்த ஆவியானவர், ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ്, நான் பாஸ்டர், ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റാ, இது பரிசுத்த ஆவி. ദേവദാസിന്റെ പേര്, சகோதரி பேரு சிறுமலர். சிறுமலர். സിറുമലർ. സിലുമറലോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. சிறுமலரை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். അപ്പൊ പിറകെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുക, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞേ? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிட்ட பின்னால் நின்று கேட்காரு, டேய் நான் உங்ககிட்ட எப்பண்டா சொன்னேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆமென். നീ ഒരു അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുന്നെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. நீ ஒரு அற்புதத்தை காண போகிறாய் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തോണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ എപ്പോഴാ പറഞ്ഞ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന്? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை பார்த்து சொல்றார், நான் எப்போ அற்புதம் நடக்கணும் உங்ககிட்ட சொன்னேன்? ദൈവാത്മാവ് പറയാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാ. ஆமா, தேவ ஆவியானவர் சொல்லாத ஒரு காரியத்தை சொன்னாலும் அது ஆவிக்குரிய வஞ்சனை. നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചനം ഇല്ലേ, മിണ്ടാതെ പോക്കോണോ? உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் வர இல்லையா, பேசாம இருங்க. നിങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുത ശുശ്രൂഷയില്ലേ, ചെയ്യാതെ പോക്കോണോ? உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்யக்கூடிய ஊழியம் இல்லையா, அமைதியா போய்கிட்டே இருங்க. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. ஒருபோதும் உங்களை நீங்களே வஞ்சிக்க கூடாது. നിങ്ങൾ കേറി വരേണ്ടത് നിങ്ങളായി തന്നെ വെട്ടിക്കളയുക. நீங்க மேலா ஏறி வர வேண்டிய வழியை நீங்களே உடைச்சிடாதீங்க. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ശബ്ദമാലിലെ சொல்லுங்க, புரிஞ்சவங்க. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രവചനം തന്നാൽ ആര് നോക്കിയാലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கொடுத்தாருன்னா யார் முகத்தை பார்க்காமலும் பேசிரணும். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ശബ്ദമാലിലെ சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യരുത്. ஒருபோதும் ஆவிக்குரிய வஞ்சனை செய்யாதீங்க. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ആരെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല, நீங்க யாரையும் நேசிக்க மாட்டீங்க. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാ എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ எல்லாரையும் நீங்க நேசிக்கிறோம்னு சொன்னா வஞ்சனை, ஆவிக்குரிய വഞ്ചനയാ, வஞ்சிப்பு. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭാര്യയോട് വഴക്കാ, நீ எப்ப பார்த்தாலும் மனைவி கிட்ட சண்டை. പക്ഷെ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോ പറയും എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ്, മനോഹരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, மேடையில வந்து என் மனைவி அழகானவர், ரொம்ப நல்லவன்னு சொன்னா, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും. பாருங்க, ஜெபம் பண்ண நேரம் கிடைச்சா நல்ல கொரட்டை போட்டு தூக்கம். എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയും നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, மற்றவங்களை பார்த்து நீ நல்லா ஜெபம் பண்ணலாம் வளர மாட்டேன்னு சொன்னா ஆவிக்குரிய வஞ்சனை. നിങ്ങളും കൂടെ എന്നോട് ചേർന്ന് മിണ്ട്. நீங்களே என் கூட சேர்ந்து பேசுங்களே. ആത്മവഞ്ചനയാണ്. ஆவிக்குரிய வஞ்சனை. നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്തത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചനയാണ്. நம்ம கிட்ட இல்லாத அனுபவத்தை இன்னொரு நபருக்கு சொன்னா அது ஆவிக்குரிய வஞ்சிப்பு. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. நீங்க உங்களை வஞ்சிக்காதீங்க. ஆமென்.
ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരുന്നാൽ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ വിട്ട് മാറത്തില്ല. நீங்கள் உங்களையே வஞ்சிக்காமல் இருந்தா ஆவியானவர் உங்களை விட்டு விலகவே மாட்டார். എത്ര പേർക്ക് ഇത് മെസ്സേജ് സന്തോഷമാണ്? எத்தனை பேருக்கு இந்த செய்தி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് നന്നായിട്ട് പറയുന്നു. ஆவியானவர் என்கிட்ட தெளிவா சொல்லுகிறார். നിനക്കില്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് നീ ഒരിക്കലും പറയരുത്. உன்கிட்ட இல்லாத ஒரு காரியத்தை ஒரு நாளும் பேசாத. നീ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മഹത്വം വേണ്ട. நீ ஒரு பொய்ய சொல்லி எனக்கு ஒரு மகிமை வேண்டாம். எஸ் ആമേൻ. ஆமென். നീ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും എന്റെ മഹത്വത്തിന് ഭംഗം വരത്തില്ല. நீ சொன்னாலும் சொல்லல அப்படினாலும் என்னுடைய மகிமைக்கு ஒரு பங்கமும் வராது. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം ഭയങ്കര ഗൗരവമാണ് ദൈവമക്കളെ. பாருங்க, இந்த வார்த்தை மிகவும் கௌரவமான வார்த்தை. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. நீங்கள் உங்களை வஞ்சிக்க கூடாது. ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് ബുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ. என் ரெண்டு பிள்ளைகளை நான் படிக்க வைக்கிறது அவங்களுக்கு நல்ல ஞானம் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக. പാസ്റ്റർ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നത് ബുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ? உங்க பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு தானே. ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷെ പുസ്തകം പറയാ, ஆனா வேதம் சொல்லுது, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാകാൻ ഫോഷന്മാരാകാൻ. நீங்கள் ஸ்தோத்திர ஞானிகளாய் மாறணும் அப்படின்னு சொன்னா பைத்தியக்காரனா மாறு. வித்தியாசமா இருக்கு. ஆமென். റോബിൻസൺ പാസ്റ്ററെ അല്ലെ പോൾ പാസ്റ്ററെ, ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയണം കേരളാവിലെ ഒരു പൈത്യക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ஆமா, நீங்க ரெண்டு பேரும் இனிமே நான் வரும்போது சொல்லணும், கேரளாவில் ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்திருக்கான். ഒരു പെരിയ പൈത്യക്കാരനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. இவன் ஒரு பெரிய பைத்தியக்காரன் இன்னைக்கு உங்க கூட பேச போறான்னு சொல்லுங்க. പാസ്റ്റർ, പൈത്യത്തിൽ നമുക്ക് PhD കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. பாஸ்டர், பைத்தியத்துல நமக்கு ஒரு பெரிய PhD கிடைச்சிருக்கு, பட்டம். നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പൈത്യക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടത്തില്ലേ? நம்மளை யாராவது பைத்தியக்காரன்னு கூட்டா கோவப்பட மாட்டோமா? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്നും അതിൽ സന്തോഷിക്കണം. ஆனா இன்றைக்கும் அதுல நீங்க சந்தோஷப்படணும். നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പൈത്യക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. உங்களை யாராவது பைத்தியக்காரன்னு சொன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க பிழைச்சிட்டீங்க, நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க. ആമേൻ. ஆமென். 6 കുതിര ഓടുന്നതാ ഒരു രഥം. അങ്ങനത്തെ 6 രഥങ്ങൾ, 36 കുതിര ഓടുന്ന 6 രഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്ന മതിലാ എരിഹോ മതിൽ. பாருங்க, 6 குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதம். அப்படி 6 குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட 6 ரதங்கள் ஒன்றாய் ஓடக்கூடிய ஒரு கோட்டை தான் எரிகோ கோட்டை. അത്തിരി ഒരു സൂപ്പർ ഹൈവേ ആണ് ദൈവജനം ചുറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഭൂമിക്കടിയിലോട്ട് താന്നുപോയേ. இவ்வளவு அழகான ஒரு அகலமான பாதை தான் தேவஜனங்கள் சுற்றி வந்த போது பூமி பிளந்து அது பூமிக்குள்ள போயிட்டு. ஆமென். അവര് ചുറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കിനും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവര് കൂവി വിളിക്കുക. அவங்க பாருங்க, சுத்தி வரும்போது மேல நிக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் ஏதோ பைத்தியம் சுத்துதுன்னு சொல்லி ஊள போட்டிருப்பாங்க. പൊട്ടന്മാര് ചുറ്റുന്നു, அறிவில்லாதவங்க சுத்துறாங்கன்னு சொன்னாங்க. 13ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയപ്പോൾ അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയത്. 13வது முறை அவங்க சுத்தி வரும்போது அவங்களுக்கு காரியம் தெரிஞ்சது. ഇത് പൊട്ടന്മാരല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനികളാ. இவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் அல்ல, இவர்கள் தேவனுடைய கூட்டம். ஆமென். നമ്മൾ എന്തേലും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയണം പൈത്യക്കാരാന്ന്. நம்ம ஏதாவது ஊழியத்துல புதுசா செய்யும்போது ஒரு ஆள் நம்மளை பார்த்து சொல்லணும் பைத்தியக்காரன்னு சொல்லணும். ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. இதுவரைக்கும் யாராவது நம்மளை சொல்லலனா சொல்ல வைக்கிறதுக்காகவே ஏதாவது செய்வோம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. നമ്മളാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്. நம்ம எல்லா புத்தியையும் மேலே ஏத்தி வச்சுட்டு அந்த புத்தியின் பிரகாரம் தான் எல்லாம் செய்யறோம். അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതമൊന്നും നടക്കാതെ. அதனாலதான் അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കல. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾക്ക് പിശാച് അല്ല അത്ഭുതത്തിന്റെ തടസ്സം. பாருங்க, பிசாசு அற்புதத்துக்கு தடையே கிடையாது. നമ്മുടെ വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധിയാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ തടസ്സം. நம்முடைய தேவையில்லாத புத்தி தான் அற்புதங்களுக்கு தடை. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ക്യാൻസറിന്റെ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർ പൊട്ടത്തരവാ കാണിക്കുന്നത്. பாருங்க, கேன்சர்ல 4வது ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு நபருக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் ஜெபம் பண்ணி தண்ணி கொடுக்கறாருன்னா அவர் ஒரு பயங்கரமான பைத்தியக்கார வேலை செய்யறாரு. പക്ഷേ ആ വെള്ളം അവന്റെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കും. ஆனால் அந்த தண்ணி அவருடைய நோயை குணமாக்கும். உலகம் பைத்தியம்னு சொல்லட்டும். ஆமென். ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചവരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. மிகவும் அதிகமா பைத்தியக்காரத்தனம் செஞ்சவங்க தான் பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்தவர்கள். ரத்தம் ஜெயம் எடுக்கட்டும். നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ പൈത്യക്കാരാകാൻ? அந்த பைத்தியக்காரம்னு கேள்விப்படுறது உங்களுக்கு உற்சாகமா இருக்குதா? கிறிஸ்துவுக்காக, യേശുവുക്കാக പൈത്യക്കാരാകാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? இயேசுவுக்காக பைத்தியக்காரர்களாய் மாற ஆயத்தமா? ആമേൻ. ஆமென். അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത്ഭുതമാണ്. அப்படி இருந்தா நாளை இருந்தே உங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் தான்.
ആമേൻ. എന്റെ പേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഇല്ല, പണ്ട് ഇതുപോലത്തെ A4 സൈസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് $, UK പൗണ്ട്, യൂറോ, ദിനാറ്, ദിർഹം, കേടി இதெல்லாம் கட்டி வைக்கும். பாருங்க, என்னுடைய பர்ஸ் அந்த ஆரம்ப நாட்களில் காலியாக இருக்கும்போது இந்த வெளிநாட்டில் உள்ள நோட்டு கரன்சி எல்லாம் அதில் பேரை எழுதி அதை பணமாக நினச்சி அந்த பர்ஸில் வச்சு ஜெபம் பண்ணுவேன். ഞങ്ങളുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എനിക്കൊരു 10,000 രൂപ വേണം. எங்களுடைய ஆராதனை நடத்துகிற நபர் வந்து என்கிட்ட கேட்பார், ஐயா எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா கொடுங்க. ഞാൻ അവന് 10 പൗണ്ട് പേപ്പർ എടുത്തു കൊടുത്തു. நான் அவனுக்கு 10 பவுண்டு பேப்பர் எடுத்து கொடுப்பேன். അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. அவன் என்னை பார்த்து கேட்டான், என்ன அப்படின்னு கேட்டான். അവരുടെ 10 പൗണ്ടാ. இது பாரு 10 பவுண்டு. ആമേൻ. ஆமென். അവൻ എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. பாருங்க, அவன் என்கிட்ட ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டான். അച്ഛാ കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം കാണിക്കില്ല. அப்பா நீங்க இப்படி பணம் கேட்கும்போது என்னை இப்படி ஏமாத்த கூடாதுன்னு சொன்னான். ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം, നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാശ് തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു 10,000 രൂപ കൊടുത്തു. பாருங்க, அவனை பார்த்து நான் சொன்னேன், தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோ, உனக்கு விசுவாசம் இல்லாதனால இன்னும் ஒரிஜினல் 10,000 ரூபாய் பிடிச்சுக்கோ. അവൻ അത് 10 പേരോട് പറഞ്ഞു. அவன் அதை போய் 10 பேர்கிட்ட சொல்லிட்டான். അച്ഛാ എന്റെ പേഴ്സ് മുഴുവനും പേപ്പർ പൗണ്ടാണ്. பாருங்க, என்னுடைய அந்த ஊழியக்காரருடையதான அந்த பர்ஸ் முழுவதும் பேப்பர்ல பவுண்ட் வச்சிருக்கிறார் உள்ள. അവൻ മാക്സിമം അത് പറഞ്ഞു. அவன் எவ்வளவு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு போய் சொல்லிட்டான். ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇനി പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? நான் ஒரு நாள் அவனை கூப்பிட்டு சொன்னேன், நீ யாராவது சொல்லாத நபர்கள் உண்டா? വേണേ ഞാൻ വണ്ടിക്കൂലി തരാം, നീ പറയാവുന്നത്ര പറഞ്ഞു. நான் உனக்கு வேணா பஸ் காசு தரேன், சொல்லக்கூடிய அளவு போய் சொல்லு. അവനോർത്ത് ഞാൻ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്ന. அவன் நினைச்சா நான் அவனை திட்டுறேன்னு நினைச்சான். അവൻ പറയും തോറും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുക. அவன் சொல்ல 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 நான் சந்தோஷப்படுறேன். വരാൻ പോകുക അത്. அது வரப்போகுது. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. അവനത് കളിയാ, പക്ഷെ എനിക്കത് വിശ്വാസമാ. அவனுக்கு அது விளையாட்டு, ஆனா எனக்கு அது விசுவாசத்தின் செயல். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയണം. விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமென் சொல்லுங்க. ഞാനൊരു നോർമൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പറയുന്നേ. நான் ஒரு நார்மலான சப்ஜெக்ட் இங்க பேசல. നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോഷരായേ പറ്റൂ. நீங்க ஞானியாக விரும்புகிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பா பைத்தியக்காரர்கள் ஆகியே தீரணும். യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, இயேசுவுடைய ஊழியம் முழுவதையும் நீங்க வாசித்தால், ഫോഷത്തരവ കർത്താവ് കാണിച്ചേക്കുന്ന മൊത്തം. இயேசு அங்க செஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே பைத்தியக்காரன் தனம்னு தான் தெரியும். ஆமென். ആമേൻ. எஸ். വീഞ്ഞ് തീർന്ന വീട്ടിൽ കർത്താവ് പറയാ വെള്ളം കോരി നിറച്ചോളാം. பாருங்க, திராட்சரசம் குறைஞ்ச வீட்டுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, பச்சை தண்ணி கொண்டு வந்து ஊத்துடாங்க. ആമേൻ. ஆமென். എല്ലാരും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച്, எல்லாரும் கையை சேர்த்து பிடிச்சுக்கோங்க. நீங்க இல்ல நாங்க அந்த கற்சாடிகளை சுத்தி நின்று ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆமென். പറഞ്ഞോ அப்படி இயேசு சொன்னாரா? சொல்லல. വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുക, അകത്തോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ஆமாங்க, தண்ணி கொண்டு ஊத்துறாங்க, உள்ள மறுபடியும் பிடிக்க போறாங்க. ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, நான் அந்த கூட்டத்தில் இருந்திருந்தோம்னா ഉറപ്പായിട്ടും കർത്താവ് കാണാതെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാനെ. உண்மையாவே ஆண்டவருக்கு தெரியாமலே அதை தொட்டு நக்கி பார்த்திருப்பேன். യേശു നമ്പർ, നിങ്ങളെ വേറെങ്ങും പോയി പറയില്ല ഇത്. நீங்க எங்கேயும் போய் இதை தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க. യേശു നമ്പർ 1 പൊട്ടത്തരവാ കാണിച്ചേ. அங்க அவர் செய்கிற செயலை பார்த்தா நம்பர் 1 பைத்தியக்காரத்தனம் மாதிரியே இருக்கு. എന്നാ ശിഷ്യന്മാർ അതിനേക്കാളും പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു. ஆனா சீசர்கள் அதை விட பயங்கரமான பைத்தியக்காரத்தனமா செஞ்சாங்க. പറ്റിയ ശിഷ്യന്മാര്, நல்ல அருமையான சீசர்கள் பாருங்க. ഇങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടുന്നതേ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. இப்படிப்பட்ட சீசர்கள் கிடைக்கிறதே ரொம்ப பாக்கியம். ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുന്നു, കോരിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. பாருங்க, தண்ணி கொண்டு வந்து ஊத்துறாங்க, மறுபடியும் தண்ணி கொண்டு வந்து ஊத்துறாங்க. അകത്തിന്ന് കുടിച്ചവര് പറയാ, ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് உள்ள വീഞ്ഞ് എവിടെയെന്ന്. ஆனா அங்க கல்யாண வீட்டுக்குள்ள இருந்து குடிச்சவங்க சொல்றாங்க, இவ்வளவு அருமையான ருசி உள்ள ரசத்தை இதுக்கு முந்தி சாப்பிட்டதே இல்ல. കണ്ടവർക്ക് അത് പൊട്ടത്തരം, பாருங்க, அதை பார்த்தவங்களுக்கு அது பைத்தியக்காரத்தனம். മണിക്കൂറുകൾക്കകം അത് അത്ഭുതം. பாருங்க, சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாக அது அற்புதமாய் மாறினது. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം. நான் சொன்னதா மறுபடியும் சொல்றேன். മുന്തിരി വീഞ്ഞായി മാറാനായിട്ട് 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ വേണം. அதாவது திராட்சை கொலையானது அது திராட்சரசமாய் மாற 6 மாதத்திலிருந்து 9 மாசம் வரைக்கும் ஆகும். ആമേൻ. ஆமென். മുന്തിരി ചെടിയുടെ വേര് വെള്ളം വലിച്ചിട്ടാണ് വീഞ്ഞായി മാറുന്നത്. அந்த திராட்சை செடியினுடைய வேறு தண்ணி உறிஞ்சி எடுத்துதான் திராட்சை பழம் உருவாகுது. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീഞ്ഞാകാൻ 9 മാസം വേണം. அது தண்ணீரிலிருந்து ஆரம்பிச்சு திராட்சரசமா மாற 9 மாசம் ஆகும். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വിശ്വസിച്ച ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതിയെന്ന്. ஆனா கர்த்தர் சொல்கிறார், விசுவாசித்த ஒரு நிமிஷத்துல மாறிடும். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். 2024 ഡിസംബറിൽ നടക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ 25-ാം തീയതി നടക്കും. 2024 டிசம்பர் நடக்க வேண்டியது நீங்க விசுவாசித்த இன்னைக்கே நடக்கும்.
ഇന്നേക്കേ നടക്കും. വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്നേക്കേ നടക്കും. വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്നേക്കേ നടക്കും. പാസ്റ്റർ, വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്നേക്കേ നടക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തേ നടക്കുക. ആമേൻ. നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. 9 മാസം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന്. ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തൊരുത്തം വന്നു. ഒരു കുരുടൻ വന്നാ കർത്താവ് അവനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ஆண்டவரோட பார்த்து கேட்டாரு, நான் உனக்கு என்ன செய்யணும்? അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം. அவன் சொன்னா, நான் பார்வையடையணும். ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവ് അവനെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തുറക്കും. ஆண்டவர் அவனை பார்த்த உடனே கண்ணு திறக்கட்டும்னு சொல்லியிருந்தா அப்பவே கண்ணு திறந்திருக்கும். പക്ഷെ കർത്താവ് നിലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെളി എടുത്തു. பாருங்க, ஆண்டவர் சேர் உண்டாக்கி, அந்த பூமியில சேர் உண்டாக்கி அதை எடுத்தாரு. പാസ്റ്ററെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ചു. ஆண்டவர் இயேசு அதை கையில வச்சாரு. എന്നിട്ട് തുപ്പുക. அதுல துப்புறாரு. എന്നിട്ട് അത് കുഴയ്ക്കുക. அதை குழைச்செடுக்கிறாரு. ஆமென். നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? நீங்க அதை வாசிக்கவே இல்லையோ? അവൻ നിലത്തെ പൊടി എടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് തുപ്പിയിട്ട് കുഴയ്ക്കുക. அவர் அந்த தரையிலிருந்து மண் எடுத்து கையில வச்சு அதை உமிழ் நீர்னால துப்பி அதை குழைக்கிறாரு கையில. നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോലും അത് ചെയ്യത്തില്ല. நம்ம பிள்ளைகள் கூட அதை செய்ய மாட்டாங்க. பாக்கையில பைத்தியக்காரத்தனம் போல இருக்கு. புரியுதா புரியலையா? മനസ്സിലായി. ആമേ. ആമേ. നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ പറഞ്ഞേനെ. நம்ம அங்க இருந்திருந்தா சொல்லியிருப்போம், കർത്താവേ, ആളുകൾ നോക്കുന്ന ഇച്ചിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കാണിക്കുക. நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லியிருப்போம், ஆண்டவரே நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டுங்க, எல்லாரும் பார்க்காங்க, கேவலமா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம். ആമേ. ആമേ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ പണി നോക്കി പോ. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடா. ഇത് മണ്ണേന ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. இது நான் മണ്ണിல ഉരുവാക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ ഞാൻ മണ്ണേന ഉണ്ടാക്കിയത്. മനുഷ്യനെ ഞാൻ മണ്ണില ഉരുവാക്കുന്നത്. അവന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ മണ്ണേന ഉണ്ടാക്കിയത്. அவருடைய கண்ணை மண்ணில தான் உருவாக்குனேன். എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മണ്ണേന അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റോ? இப்போ அந்த மண்ணில அதை என்னால உருவாக்க முடியும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்ல ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആളുകൾക്ക് അത് ഭോഷത്വമാ. மத்தவங்களுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கலாம். പക്ഷെ കർത്താവ് ആ ഭോഷത്വത്തിനകത്ത് പുതിയ കണ്ണുണ്ടാക്കി. ஆனால் கர்த்தர் அந்த பைத்தியத்துக்குள்ளே ஒரு புதிய 2 கண்ணை உருவாக்கினாரு. നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்ல ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. 96-ാമത്തെ മണിക്കൂർ ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ വാതുക്ക വന്നിട്ട് കർത്താവ് വിളിക്കുക, ലാസറേ പുറത്തോട്ട് വാ. 96வது மணி நேரத்துல லாசருடைய கல்லறை வாசல்ல வந்து நின்னு இயேசு சொல்கிறார், லாசரு வெளியே வா. ആമേൻ. ஆமென். മാർത്തയും മറിയം കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് പറയാ, ഇവിടുന്ന് പോകുന്നിടം വരെ കർത്താവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. மரியாள் மார்த்தாள் இப்ப அந்த துக்கத்தை மறந்து ஒன்னா சேர்ந்து சொல்றாங்க, இயேசு இங்க வந்துட்டு போறது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தாரு. ഇനി മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായോ? ஏன்னா லாசருவை இயேசு ரொம்ப நேசிக்கிறாரு. இந்த மரண வார்த்தை கேட்டதுனால அவருக்கு மைண்ட்ல எதுவும் பிரச்சனை வந்துருச்சோ? ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല. முன்கூட்டியே இப்படி ஒரு அனுபவம் கிடையாது. മരിച്ച ആളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിറക്കിയ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല ഇതുവരെ. இதுக்கு முன்னாடி மரித்து போன இப்படிப்பட்ட நபரை வெளியே கொண்டு வந்த அனுபவமே இல்ல. കർത്താവ് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊട്ടത്തരവാ, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ലാസർ നടന്നു വരുന്ന കാണാം. ஆனா கர்த்தர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாரு, உங்களுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கலாம், நீங்க சிரிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள லாசர் கல்லறையில இருந்து உயிரோட வெளியே வருவான். തമിഴ്നാട്ടിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി പൈത്യക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നു. தமிழ்நாட்டிலே இயேசுவுக்காக பைத்தியக்காரர்களாக விரும்புகிறவர்களை இயேசு என்று அழைக்கிறார். അങ്ങനെ ആ തന്റെ ഇടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, அப்படிப்பட்ட தைரியமுள்ள நபர் இதுக்குள்ள இருந்தா, നിന്റെ കൈ ഇന്നു മുതൽ മിറക്കിളിന്റെ കൈയാകും. உன்னுடைய கை இந்த നാൾ മുതൽ നിറയ്க்கிற கையாய் മാറും. നിന്റെ പ്രസംഗം ഇന്നു മുതൽ മിറക്കിളിന്റെ പ്രസംഗമാകും. உன்னுடைய கை வாய் இந்த நாள் முதல் அற்புதங்களின் வாயாய் മാറും. അത്തിരി ഒരു ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. வல்லமை இந்த രാത്രി വ്യാപരിக்கிறது. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. தட்டி கர்த்தரை ஆராதி. എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നു? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியுது? ആമേൻ. ഓ റബ സന്ദരബ ലബഷ്. ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങളെ 10 പേര് കളിയാക്കിയാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ஆமா, உங்களை 10 பேர் கேலி பண்ணுனாங்கன்னா நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയാവോ, നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നോ? பக்கத்துல இருக்கிற ஆளை கைப்பிடி சொல்ல முடியுமா? உங்களை யாராவது பரியாசம் பண்ணுனா நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. നിങ്ങളെ ആരെയും കളിയാക്കിയാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ஆமா, உங்களை யாராவது கிண்டல் பண்ணுனாங்கன்னா நீங்க தப்பிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങളെ ആരെയും കളിയാക്കാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആ ബുദ്ധി തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. உங்களை யாராவது கிண்டல் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க அதே புத்தியில தான் அலைவீங்க. നിങ്ങൾ 5 രൂപ കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൺവെൻഷൻ ഒരിക്കലും നടത്തത്തില്ല. நீங்க 5 ரூபாய் வச்சு 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள கன்வென்ஷன் நடத்தவே முடியாது. പക്ഷെ ആരെയും നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയാൽ, யாராவது உங்களை கேலி பண்ணுனா, നിങ്ങൾ 5 രൂപ കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തും. நீங்க 5 ரூபாய் வச்சு 5 லட்சத்துக்குரிய கன்வென்ஷன் கொண்டு நடத்துவீங்க. ஆமென். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க.
ആമേൻ 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 ആമേൻ. കർത്താവ് കടലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു വരിക. இயேசு கடல் மேல நடந்து வர்றாரு. കർത്താവ് കടലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു വരിക. இயேசு கடல் மேல நடந்து வர்றாரு. കർത്താവിനെ കണ്ട ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞതാ. பாருங்க, அந்த இயேசுவை பார்த்த உடனே சீஷர்கள் பயந்து போய் தான் கதறினாங்க. അയ്യോ ഭൂതം ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നു, ஐயோ பிசாசு எங்களை பிடிக்க வருது. കർത്താവ് ഉടനെ ദയനീയമായിട്ട് പറയാ, എടാ ഞാനാടാ, ഭൂതമൊന്നും അല്ല. ஆண்டவர் அங்க பாருங்க அருமையான ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். ஏய் நான் தான்ப்பா, பயப்பட வேண்டாம், பூதம் இல்லைன்னாரு. ஆமென். അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാ, പത്രോസ് പറയാം, കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം, നീയാണ് ഇപ്പോഴേ പിടുത്തം കിട്ടിയേ. அங்க எழுதலனால நான் சொல்லுகிறேன். பேதுரு சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே மன்னிச்சிருங்க, நீங்கன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. നീ ആണെങ്കിൽ എന്നോട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറ. ஆமா, நீ இறையானா என்னை அங்கிட்டு கூப்பிடுங்க. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വാടാ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆமா, கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொன்னாரு, வா இறங்கி வான்னாரு. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ദൈവമക്കളെ, நீங்க ஒண்ணு அதை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே. ഇത്രേ ഇളകി മറിയുന്ന കടലിൽ എന്ത് ഉറപ്പില പുള്ളി ഇറങ്ങുന്നേ. ஆமா, இவ்வளவு பொங்கி எழும்புகிற அலைகள் மத்தியில கடல்ல இவர் என்ன உறுதியில இறங்கி வர்றாரு. 11 പേര് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു. பாருங்க, 11 பேர் தங்கள் புத்தியில சொன்னாங்க. കാറ്റ് അനുകൂലമല്ല, பாத்துருங்க, ஏன்னா காற்று அனுகூலமா இல்ல, കടൽ ഇളകുന്നുണ്ട്, கடல் வந்து அலை எழும்புது. അവർ അതിനെ കുറിച്ച് വിവരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ அவங்க அதை குறிச்சு விவரமா எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. പത്രോസ് എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞു. ஆனா பேதுரு அதுக்குள்ளாலே உள்ள குதிச்சிட்டாரு. ബുദ്ധിയിലുള്ളവര് വിവരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവി ചലിക്കുന്നവൻ ചാടാൻ തുടങ്ങും. அங்க புத்தியில் உள்ளவர்கள் விளக்குவரை பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆவியில் இருக்கிறவன் அங்க குதிச்சிட்டான். அதை ஒண்ணு பார்க்காம ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറയാം. சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. തെങ്കാശി കൊല്ലം റോട്ടിലെ ഒത്തിരി കുഴിയുണ്ട്. தென்காசி கொல்ல ரோட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பள்ளங்கள் உண்டு. അവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ കുഴിക്കകത്തെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കും. மழை பெய்யும் போது அந்த பள்ளத்துக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி நிரம்பி இருக்கும். ആ ചെറിയ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാത്തവരാരും പത്രോസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത്. பாருங்க, அந்த சின்ன பள்ளத்துக்குள்ள கூட நடக்காத ஆட்கள் பேதுருவை ஒரு நாள் குறை சொல்லாதீங்க. ആമേൻ. അയാൾ നടന്ന ചെറിയ കുഴിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ല, കടലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാ. அவர் சின்ன பள்ளத்துக்குள்ள போன நபர் இல்ல, பெரிய கடலுக்குள்ளேயே இறங்கினவர். പത്രോസിനെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വെച്ചേക്കുക. பேதுருவை பரலோகத்துக்கு போகும்போது ஒரு காரியம் கேட்கன்னு நினைச்சிருக்கிறேன். എന്തുറപ്പില്ല നീ നടന്നേ? நீ என்ன உறுதியில் அதுல நடந்த? പത്രോസ് പറയൂ, பேதுரு சொல்லுவாரு, പടകിൽ ഇല്ലാത്തവനെ കടലിൽ കണ്ടോണ്ടാ ഞാൻ ചാടിയത്. பாருங்க, அந்த படகில் இருக்கிற நபர்களை கடல்ல நான் பார்க்கல, அதனாலதான் உள்ள குதிச்சிட்டேன். പടകിൽ 11 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കടലിൽ കർത്താവുണ്ട്. ஆமா, படகுல 11 பேர் தான் இருக்காங்க, ஆனா கடல்ல கர்த்தரே இருக்கிறாரு. അഥവാ മുങ്ങിയാലും അവൻ പിടിച്ചു പൊക്കിക്കോളൂ. ஒருவேளை நான் முழுகினாலும் அவர் என்னை தூக்கி விட்டுருவாரு. ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയട്ടെ. ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ஆமென் சொல்ல முடியும். അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയാം. அதனால நம்ம மொத்தமா சொல்லலாம். കേരളത്തിലെ പൈത്യക്കാരൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, கேரளத்துல இருந்து வந்த பைத்தியக்காரன் உங்ககிட்ட சொல்றேன், നമുക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി പൈത്യക്കാരാകാം. நாம கிறிஸ்துவுக்காக பைத்தியக்காரர்களாய் மாறுவோம். ஆமென். നമ്മൾ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാൻ പോവുക. நாம ஒரு சரித்திரம் எழுத போறோம். തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു ചരിത്രം. தமிழ்நாட்டு சரித்திரத்துல இதுவரைக்கும் யாராலையும் உருவாக்கப்படாத சரித்திரம். DGS ദിനകരൻ പാസ്റ്റർ എഴുതാത്തൊരു ചരിത്രം. DGS தினகரன் எழுதாத ஒரு சரித்திரம். മോഹൻ സി ലാസറസ് പാസ്റ്റർ എഴുതാത്തൊരു ചരിത്രം. மோகன் சி லாசரஸ் சகோதரர் எழுதாத ஒரு சரித்திரம். മോഹൻ പാസ്റ്റർ എഴുതാത്തൊരു ചരിത്രം. மோகன் அவர்கள் எழுதாத ஒரு சரித்திரம். തമിഴ്നാട്ടിലെ 38 സ്റ്റേറ്റുകളെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം. தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டங்களை பிடித்து அசைக்கிறதான ஒரு பயங்கரமான சரித்திரம். സഭകൾ ഇല്ലാത്തടത്തെല്ലാം സഭകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം. சபைகள் இல்லாத இடங்களிலெல்லாம் சபைகள் எழுப்புகிற சரித்திரம். കൂട്ട സ്നാനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം. கூட்டமா ஞானஸ்நானம் நடக்கிற ஒரு ഈ சரித்திரம். രാത്രി അത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ராத்திரி அதை ஆரம்பிக்கிறது. കരമടിച്ച് கைகளை தட்டி ശക്തിയോടെ சத்தமா ബാലബാല ദാരബാല ദീനബാല ദാരബാല. എന്നോട് ചേർന്ന് കരങ്ങൾ അടിച്ച് അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ கையை தட்டி சோதர ஆண்டவரை துதித்து மகிமைப்படுத்தி ஆராதிக்கலாமா? 1-2 മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. 1-2 நிமிஷம் தேவனை ஆராதிங்க. Because his spirit is moving. ஹalleluya. അവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്നു. ஆவியானவர் இங்கே அசைவாடுகிறார். അവന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്നു. ஆவியானவர் இங்கே தொடுகிறார். അവന്റെ ആത്മാവ് ചിലരുടെ മേൽ വരുന്നു. அவருடைய ஆவி சிலர் மேல் வருகிறார். അവന്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ എടുക്കുന്നു. ஆவி சிலரை தூக்குகிறார். അവന്റെ ആത്മാവ് ചിലരുടെ നാവിന്റെ മേൽ. அவருடைய ആவி சிலருடைய നാവിൻ അവന്റെ மேல். ആത്മാവ് ചിലരുടെ കൈമേൽ. அவருடைய ആவி சிலருடைய അവന്റെ கைகளில். ആത്മാവ് ചിലരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ. சிலருடைய சரீரத்தின் மேல். ഈ രാത്രി നിന്നെ മിനുക്കിയ ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്ന உங்கள் വല്ലமையான ആയുധമായി ഓ மாற்றும். അഭിഷേകം വീഴുന്നു. அபிஷேகம் விழுகிறது. പെറ്റുകോൾ பெற்றுக்கொள். പെറ്റുകോൾ പെറ്റുകോൾ. பெற்றுக்கொள் 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 അഗ്നി பெற்றுக்கொள். അഭിഷേകം. அக்கினி அபிஷேகம். ഒരു അഗ്നി അഭിഷേകം. அக்கினி அபிஷேகம். ഒരു അഗ്നി അഭിഷേകം. அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள். ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ஓ, இந்த இரவு விசுவாசிக்கிறவர்கள் വ്യാപരിക്കുന്നു. ஓ, வியாபாரிக்கிறது.
Oh, hallelujah, 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 hallelujah. നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ஒரு നിമിഷം ഞാൻ കൂടെ ഇണൈந்து ജെപിപ്പീங்களா? നിങ്ങളുടെ വലതുകരം ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. உங்க വലതുകരം ഉയർത്തി வைங்க. നിങ്ങളുടെ മനസ്സും കണ്ണും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. உங்க இருதயமும் கண்ணு அடைச்சுக்கோங்க. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ. நீங்க இப்படி ஜெபம் பண்ணுங்க. കർത്താവേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ஆண்டவரே நான் புரிந்து கொண்டேன். എന്റെ വേണ്ടാത്ത ജ്ഞാനമാണ് ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമെന്ന്. என்னுடைய தேவையில்லாத புத்தி தான் தேவ கிரியைகளுக்கு தடை. ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ലാത്ത ജ്ഞാനം എന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിലും സുബോധ മനസ്സിലും ഉണ്ട്. ஆண்டவரே தேவையில்லாத புத்திகள் என்னுடைய அறிந்த அறியாத என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ள கிடக்குதுப்பா. അത് പല ദൈവ പ്രവൃത്തിക്കും തടസ്സമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. அது பல தேவ கிரியைகளுக்கு தடை என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റുക. இந்த ராத்திரி நான் அதை எடுத்து தூர போடுறேன். എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ അവിടെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നു. தேவனுடைய வசனத்தினால அந்த இடத்தை நான் நிரப்புறேன். എല്ലാ അവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ പൊട്ടിക്കുന്നു. எல்லா அவிசுவாசத்தின் ஆவியை நான் உடைக்கிறேன். എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. நான் புரிந்து கொண்டேன். പണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. பணம் கையில இருக்கிறதுனால அற்புதம் நடக்கல. അഭിഷേകവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. அபிஷேகமும் விசுவாசம் இருக்கிறதுனால தான் அற்புதம் நடக்குது. ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ഫോഷനാകാൻ റെഡിയാ. நான் இயேசுவுக்காக பைத்தியக்காரனாக ஆயத்தம். ഇന്നു മുതൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. இன்று முதல் என்னை உபயோகியும் ஆண்டவரே. ഇന്നു മുതൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. இன்று முதல் என்னை பயன்படுத்துங்கப்பா. എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക. என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறவங்க எல்லாம் ஜெபிங்க. കടൽ ഇന്ന് വരെ തുറന്ന ചരിത്രമില്ല. கடல் இதுவரை இரண்டாய் பிளந்த சரித்திரம் இல்லை. പക്ഷേ ഞാൻ അറിയുന്ന കർത്താവേ, മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കടൽ രണ്ടായി. ஆனாலும் புரிந்து கொண்டேன், மோசே ஜெபித்தபோது கடல் இரண்டாய் பிளந்தது. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങിയ ചരിത്രം ഇന്ന് വരെ ഇല്ല. பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கின சரித்திரம் இதுவரை இல்லை. പക്ഷേ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ஆனால் எலியா ஜெபித்தபோது அது இறங்கினதை நான் வாசிக்கிறேன். ഇതൊന്നും ബുദ്ധി നടന്നതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. இதெல்லாம் புத்தியினால் நடந்தது அல்ல என்று எனக்கு தெரியும். ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ നടന്നതാ. இதெல்லாம் விசுவாசத்தினால் நடந்தது. ഇന്ന് രാത്രി എന്നിലും അത് സംഭവിക്കണം. இந்த ராத்திரி எனக்குள்ளே அது സംഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അത് നടക്കണം. நான் இருக்கிற கிராமத்தில் அது நடக்கணும். ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ അത് നടക്കണം. நான் இருக்கிற பட்டணத்தில் அது நடக்கணும். അതിനുവേണ്ടി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. அதற்காக என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். ஹalleluya. ஹalleluya. ആമേൻ 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 ആമേൻ. അത് റിലീസ് ആകാൻ പോവുക. அது இப்ப புறப்பட்டு வர போகுது. For prayer contact, Pastor J. Kumar, El Shaddai Ministries, 9500252586, Surandai.